amagambo cyabura amasaha ya nyuma ya saa sita na amasaha akomeye. Lakini kabla sijaendelea na somo, naomba munisaidie appreciate my host ama mtugaji ambaye ni mwenyeji wangu. Ndabasabira kugira ngo muze kumpera amashi musangwa watwakiriye hano. Asante sana mtugaji John Paul. Yes. Kwa kunialika mahali hapa. Asante. Na pia ningetaka appreciate wachungaji wote ambao wamekaa hapa. Nongea kandi gushimira abashumba bose barahangaha. Naomba tuwapige makofi. Reka mbasabe tuze kubakomera amashi cyane. Kama vile nilisema asubuhi, kuko nabibabwiye mu gitondo, mchungaji anaweza kuonekana ni mtu tu wa kawaida, hata wakati mwingine kwa barabara unampita tu. Mushumba ashobora kuboneka ari umuntu usanzwe yabe mu muhanda gusukaza kwa munyiraho gatambuka, lakini mchungaji ni mtu ambaye ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Ariko nze kubabwira yuko umushumba ari umuntu uhagarariye uvugira cyabura mu wakilishi userukira Imana hano ku isi, na kwa hivyo ni watu wanao stahili heshima kuu. Nico gituma babwira yuko ari abantu bakwiriye icyubahiro kibakwiye. Nimekuwa ninahudumia vijana wengi sana wa Kikongo. Nakomeje ntoza nigisha abasore benshi b'abakongomani, hata wengi sana wameshaondoka, wameenda nchi za huko mbali. Abenshi ntibakiri hano, bamwe bagiye mu bihugu byo hanze. Na ninajua niliweza tu kuwapatana na wao kwa sababu walikuwa na wachungaji kama nyinyi. Nemera neza yuko nabashe guhura nabo yuko ari abantu banyu batojwe namwe. Kwa hivyo nawashukuru sana. Bongeri ndabashimiye cyane. Na niwaambie kitu kimoja Paulo alisema kwa Wakorintho. Reka mbabwire ikintu Paulo yabwiye ab'Ikorinto. Kazi ile mnafanya ndani ya Bwana sio bure. Umurimo wose mukorera mu mwami si ubusa. The work in the Lord is never in vain. Umurimo wose mukorera mu mwami si ubusa. Mungu atahakikisha siku ya mavuno imefika. Imana izabisoza neza umunsi w'umusaruro ryageze. Kwa hiyo hata ikiwa wengine mnahudumia lakini bado wanapotoka, nubwo harabo mufasha ariko nanone bakanga bakitambika, nyinyi endeleeni na kazi njema. Mwebwe mukomeze uwo murimo mwiza. Mungu atakuja kuwapa zawadi. Imana izabaheza ibihembo bikwiriye. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hiyo sasa ninaomba pia niwashukuru wale wote wamekuja. Reka nongere kandi shimire bari bose babashe kuza. Wale tulikuwa nao asubuhi na wale wamekuja jioni. Abaje nimugoroba nabandi baje nabo twabanye mu gitondo. Nyinyi ni baraka kubwa kwangu. Mwebwe muri umugisha ukomeye kuri. Kwa sababu kama ningefika hapa na nisipate mtu, iyo nza kugera hano sityagira uwo basha kuwasanga. Hata kama ningekuwa na ujumbe singekuwa na mtu. Habe niyo nza kugira ubutumwa ntawe nari kubuha. Jipigie makofi. Reka mbasabe mwikurikira amashi. Bwana asifiwe. Amen. Nimeona wanafunzi kadhaa kutoka chuo cha Biblia. Nabonye abigishwa banje benshi bo mu ishuri rya Biblia. Kama wewe ni mwanafunzi kutoka pale, nilikuwa nimeona Peter simama. Peter haguruka. Nani na kuna Muhiro wa Jonathan. Muhirwa ni Jonathan. Nilikuwa na mwingine asubuhi aliondoka tu. Harundi. Ariko abantu bicaye inyuma, abantu babicaza ntagira umuntu usigira imbere ye. S'il vous plaît. Ni mutwicariza abantu bazo batambuka bica nta mpamvu zo ko murasiga umwanya ngo abantu bari biya. So tubasirimu protokoli ni dufashe. Bwana aziziwe. Twicara uko bikwiriye. Karibieni. Kwa hiyo hawa ni vijana ambao wamesoma pale chuo cha Biblia. Abana abasore bize hariya ku ishuri rya Biblia. Jonathan Muhiro alimaliza nafikiri miaka kama 4. Muhirwa yashoreje imyaka ine irarangiye yaharangije na akamaliza pale tunapokuwa na Bible school. Arangiriza aho twigisha ijambo ry'Imana. Kulikuwa na mwingine alikuwa asubuhi nafikiria bado wako pale sasa hivi. Harundi twabanyana mu gitondo ndatekereza yuko nubwo akiri umwigisha. Naye Peter ni wale wamefaulu juzi. Peter nabo nabashoje vuba. Na Peter na kikundi cha viongozi wa makwaya n'abandi Kikongo ya Kongomani walikuwa wamenitayarishia siku moja ya seminar Friday kama 3 zimepita. Ndatekereza yuko mu byumweru 3 bishize hari amahugurwa bari baranteguriye. Na tukakuwa na wakati mzuri sana pale Umoja. Atoza kugirana ibihe byiza hari ya Umoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo wale ni wanafunzi wamefusu pale chuo cha Biblia. Abo ngabo nabigisha n'abanyeshuri twatoje hariya. Na niko hapa kwa sababu baadhi yao ndio walinijulishana na Wakongo. Kandi ndi hano kuko ari bamwe mu bamenyekanishije. Mungu awabariki sana. Amen. Na niko na rafiki yangu sana wa miaka mingi sana anaitwa Ruth simama. Ruth na sana haburuke. Ruth ni mhuduma katika
huduma moja pale Ruai. Urusi nguyu no wahari ya Ruai Ni kiongozi mkuu wa worship ya ibada. No ashinzwe kuyobora itsinda ry'abaramyi. Na nilipomwambia ninakuja maeneo haya ya kwao, igihe namubwiraga yuko nzaza hano iwabo, akasema angetaka kuhudhuria hata kama ni masaa mawili. Yaravuze ati byose nzaza ahubwo ngire nk'amasaha 2. Lakini ako na kikao na mkutano pale kanisani wa maombi. Ariko arafite amandi materaniro hariya ku kanisa y'Isengesho. Araza kudusiga kumubona gihe. Rusi tunasema karibu sana, ubarikiwe sana. Na familia hii unaweza ukaifanya iwe familia yako. Kandi uyu muryango washaka nawe wa muryango wawe. Kandi uzozohora ubagendera kuri n'umuturanyi wawe. Bwana asifiwe sana. Amen. Murabikoroza kandi. Amen. Ninaomba tuanze. Ndagira ngo tuze gutangiza. Na nitaomba mchungaji hapana sio mchungaji. Nilikuwa nasomewa na mchungaji Federico. Ninaomba unisomee sura ya 4. Ndabasaba kugira ngo tuze gusoma igice cya 4 rwandiko rw'Abaheburayo. Ya cha 4. Tusome mistari kadhaa pale. Tuze gusoma imirongo nkingahe? Mistari kama 3 hivi. Tuze gusoma imirongo itangira 3. Soma mistari 10 ya kwanza. Cyangura imistari mirongo 10. Ibanza. Mlango wa 4. Ndani ya mlango wa 4. Naanza kwa aya ya kwanza. Yes. Aya ya kwanza soma mistari kama 8-10. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha. Undi nabareba muri Bibiliya y'ijambo Bibiliya yera naguma rebe iyo mistari. Naogope mmoja wetu asije akaonekane Tuwa suple. Ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi. Soma mstari wa kwanza tena. Basi ikiwa akaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaonekane ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao walioisikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. 4. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya 7 akaziacha kazi zake zote, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi 6. Kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile ya zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. 7. Aweka tena neno fulani akisema, katika Daudi baada ya muda mwingine namna hii, leo kama unavyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Twende mpaka 10. Maana kama Joshua angaliwapa raha, asingali inena siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. 10. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Biblia ya Kilugha. nuko rero ubisezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo ikiriho, tinye kugira ngo ahari hatagira ngo muri mwe wasa ngaho batajikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise byabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakira mu mutima wizera.
naho twebwe ubwo twizeye twinjiye muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ndi bazinjira mu buruhukiro bwanjye, ariko Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo bazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ubwo rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi batera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabwinjijwemo kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya undi munsi, gutoranya umunsi ari wo munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvuga haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryanjye ntimwinangire imitima. Iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero ubw'ibyo haracyari uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye kuko Imana yaruhutse yayo. Amen. Nataka tuangalie, weka chini kidogo, iko ningeomba tuangalie huyu mtu ambaye anatangulizwa kwetu. Turebe uyu muntu tubuye gusoma hano, na ni Yoshua. Uyu muntu uzwe hano havuzwemo Yoshua. Kuna wale hawakuweza kufika asubuhi, hari abantu batabashe kuba mu gitondo. Tumekuwa tunaangalia Yesu tukimlinganisha kulingana na kitabu cha Waebrania na watu fulani fulani. Mu gitondo twagiye tureba Yesu tugenda tumugereranya n'abantu runaka. Na kwanza tukaona vile amelinganishwa na manabii na malaika. Tureba uko yagereranijwe n'abahanuzi n'abamalaika. Na sasa hivi tukaangalia pia vile amelinganishwa na mtu mkubwa sana ambaye ni Musa. Tuza kureba ingene yagereranijwe n'umuntu ukomeye witwa Mose. Na tukaona ni kwa nini maandiko inasema yeye ni mkuu kuliko Musa. Tuza kureba n'ivyanditswe uko bitwereka ukuntu aruta Mose. Na tuliona ni kwa nini yeye ni mkuu kwa manabii. Tubona n'impamvu ituma aba mukuru ku bahanuzi. Na tukaelewa ni kwa nini pale tukitangulizwa katika kitabu cha Waebrania. Tuza kureba mu intangiriro y'urwandiko rw'Abaheburayo Ni kwa nini analinganishwa na manabii? Ni kuki agereranwa n'abahanuzi? Kwa sababu imani yote na itikadi zote za Kiyahudi ziko kwa misingi ya manabii. Kuko kwizera kose n'urufatiro rwose rw'Abayuda rwari rushingiye ku bahanuzi. Na tukaona pia bila ambaye ni kisingi kikuu katika imani yao. Tuza kureba n'inkingi ikomeye yari ishigikiye kwizera kwabo Ni Musa. Yari Mose. Lakini tukaona maandiko yanasema sasa huyu Yesu tumusikilize yeye. Ariko tuza gusanga ivyanditswe bitubwira ngo noneho nimwumve Yesu. Kwa sababu ni mkuu kuliko wale. Kuko Yesu arutabo. Na neno likatuambia tutilie maanani neno ambalo Yesu anazungumza. Kandi jambo liratubwira ngo twite cyane kubyo Yesu avuze. Kwa sababu wale walikuwa ni waakilishi. Kuko abo ngabo bandi nabari baramubanjirije. Na kwa hiyo tusiweke misingi yetu kwa wale wanadamu. Kandi ntidufate bari abantu ba mbere ntitubagira urufatiro rwo kwizera kwacu. Na si pia tukaangalia na tukaona katika kanisa la Yesu Kristo siku ya leo hakuna Mlawi. Nico gituma twasanze yuko mu itorero rya Kristo rya none nta Mlawi urimo. Na tukarudi kwa maandiko. Tuza kureba ivyanditswe. Na tukaona sisi tumezalika pale Calvary. Tuza gusanga twebwe twavukiye Calvary. Sisi ni kizazi cha Kristo. Twebwe turi urubyaro rwa Kristo. Tumezalishwa na damu ya Yesu. Twabyawe n'amaraso ya Kristo Yesu. Na tukaona kuna vikundi vitatu kwenye Biblia. Tuza gusanga ibice bitatu dusanga muri Biblia. Kuna Wayahudi, dusangamo Abayuda, na wana wa mataifa, dusangamo abanyamahanga, na kuna kanisa. dusangamo itorero. Hawa ni watu vikundi vitatu tofauti. Ibice bitatu bitandukanye dusanga muri Biblia. Na sisi kama mwili wa Kristo sisi ni kanisa. Kandi twasanze yuko twebwe itorero turi umubiri wa Kristo. Na tukaelewa hatukuokoka tuwe Wayahudi. Kandi ntabwo twakijijwe kugira ngo tube Abayuda. Tulipookolewa tulifanyika wana wa Mungu. Kuko twebwe dukizwa twahindutse kuba abana b'Imana. Na mstari mkuu katika Injili ya Yohana 1:12. Kandi umurongo mukuru muri butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1:12. Inasema Yesu akaja kwa wale wake mwenyewe. Biblia inavuga ngo Yesu yaje mube.
lakini wale wake mwenyewe ariko wakamkataa. abe ntibigeze bamwemera, Mbali wote waliomkumbali ariko abamwemeye bose akawapa uwezo kuwa wana wa Mungu. yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hakuwapa uwezo kuwa Wayahudi, Ntabwo yabahaye ubushobozi bwo kuba abayuda, aliwapatia uwezo kuwa wana wa Mungu. ahubwo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Na tukasema kanisa sio la Wayahudi. Tuvuga yuko itorero atari iry'abayuda, Kanisa ni mwili wa Kristo. itorero ni umubiri wa Kristo. Wamekusanyika kutoka sehemu zote. Ni ukuvuga ngo bateranijwe bavuye mu mpande zitandukanye. Uyahudi atakayeamini Yesu Umuyuda wizeye Yesu anakuwa Mkristo. akaba umukristo. Mwana wa mataifa atakayemwamini Yesu Umunyamahanga wizeye Kristo anakuwa Mkristo. aba umukristo. Bwana asifiwe. Amen. Na hakuna mchungaji hapa ambaye ni Mlawi Kandi muri aba bungeri bari aha nta mulewi ubarimo. au ni kizazi cha Yesu Kristo. Aba ni urubyaro rwa Kristo udakomoka mu Balawi. Na hakuna amepakwa mafuta ya kilawi. Kandi ntawabasha gusigwa amavuta y'ikilewi, Kwa sababu mafuta ya kilawi ilipakanwa na Musa. kuko amavuta y'ikilewi yasigwa gusa na Musa, Na mafuta ya wa kuhani wa Yesu inapakwa na Roho Mtakatifu. kandi amavuta y'abatambyi bakuba muri Kristo Yesu ibona umwuka wera ubasiga. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tukasema ni vizuri kuelewa Tuza kuvuga ngo rero tugomba gusobanukirwa kugawa maandiko kumenya kugabura ibice by'ibyanditswe, kama jinsi vile Paulo anamwambia mwanawe kuko Timotheo Paulo yabwiye Timotheo, ya kwamba jionyeshe hodari na mtu aliyedhibitika aramubwira ngo ube ushize amanga kandi ushitse, kwa kuweza kuligawa neno la Mungu vilivyo. kugira ngo ubashe kugabura iby'Imana uko bikwiriye. Na tukasema katika Biblia kuna sauti tatu. Tuvuga yuko muri Bibiliya harimo amajwi atatu. Sauti moja ni ya Mungu. Harimo ijwi ry'Imana, Mungu ananena katika Biblia. Imana izivuga mu ijambo ryayo. Na tukasema kuna sauti nyingine. Tuza kuvuga yuko harimo irindi jwi, Na sauti ile ni ya shetani. n'ijwi rya shitani. Na hakuna mahali shetani ameogea akasema tutende dhambi. Kandi ntaho dusanga hano Bibiliya itubwira yuko Satani yavuze ngo nidukore ibyaha. Katika Biblia shetani anaogea kama mtu ameokoka. Muri Bibiliya iyo usomyemo Satani usanga Satani aganira nk'uwakijijwe. Na ndiposa ukimkuta akiongelesha Yesu anaogea maadili. Nicyo gituma igihe yaganirizaga Yesu ubwe yakoresheje ibyanditswe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo usimuone shetani ni jinga tu. Nicyo gituma udatafata Satani gusa nk'icucu. Anajua jinsi ya kuingia. Azi uburyo azayinjira. Akiingia kwa dini leo Yinjiye mu itorero ni no. vigumu sana aseme tutende dhambi. Biragoye kugira ngo azabwira abantu gusa ngo dukore ibyaha. Atakufundisha tu maandiko kwa jina la Yesu. Azakwinjiza mu byanditswe ariko abihengetse. Na tukasema kuna sauti ya tatu. Tuza kuvuga mu ijwi rya gatatu. Na sauti ya tatu kaona ni ya mwanadamu. Ni ijwi ry'umwana w'umuntu. Na nikatoa mfano hapa. Kandi za kuba hejuru urugero. Nikasema Job, Ndababwira ngo Ayubu ameogea. yaraganiriye. Na baadhi ya yale mambo ameogea, mojawapo ni ya kwamba Mungu anapeana na Mungu anachukua. Muri bimwe yaganiriye muri byinshi, reka mfatire ijambo rivuga ngo Imana niyo itanga kandi Imana ngo niyo yisubiza. Na ni maandiko tunatumia sana katika mazishi tukizika. Kandi ivyo ni ibyanditswe dukoresha cyane mu gihe turimo dushingura. Wachungaji kama wamehuzunika wakizika, Iyo abungeri bafite agahinda bariko bashingura wanasema ni Mungu alipeana batatubwira bati Imana niyo yatanze na sasa amechukua. none yisubije, izina ry'Imana rihabwe Jina la icyubahiro. Bwana lisifiwe. Amen. Lakini maandiko ukisoma, Ariko isomye ibyanditswe, Ayubu baada ya kusema hayo maneno yote, Yobu amaze kuvuga amagambo menshi harimo n'iryo tugiye kuvuga, akiwa kwenye dhiki na machungu, ari mu mibabaro n'agahinda. ukisoma kuanzia sura ya kwanza mpaka sura 38, Usomye igice cya mbere ukageza ku gice cya 38, unakuta Ayubu anaongea na marafiki wake watatu. usanga Ayubu alikuwa aganira n'inshuti ziwe zitatu. Marafiki watatu Inshuti ze zitatu ndio Ayubu anaongea na nibo wao, Ayubu yaganiraga nabo. lakini Mungu anaingia katika 38. Ariko Imana iza kwinjira mu gice cya 38. Hiyo wakati wote Mungu hajakuwa. Muri ivyo bice byose Imana ni Imana ntiyari kwiganira. Ayubu amekuwa katika kikao na marafiki zake. Ayubu gusa yari yicaye mu nteko n'inshuti ze. Na saida Mungu aliingia. Ariko igihe Imana yinjiye muri kiriya gice, Akakabiliana na Ayubu. n'uguhangana guhangana na Yobu, Akamwambia kuja tusemezane. aramubwira ati Yobu haguruka kenyera kigabo, Kuja tuongee sasa. wino tuganire nawe. Na baada ya Ayubu kusikiliza Mungu, Imana Yobu amaze kumva ivyo Imana ivuze, Ayubu akasema, Yobu aravuga ngo hayo yote nilikuwa nimesema, ivyo navuze byose nimetubu. ndabyihanye. Bwana asifiwe sana. Amen. Baadhi ya yale tunanukuu, Arya nyuma yarya yose tuvuga, alikuwa ametubu, Yobu arihana, alikuwa ameiondoa. Yobu abikuraho. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni
vyema sana unaposoma Biblia. Ni byiza rero iyo dusoma Bibiliya Jua ni wapi Mungu anaongea. uzosumenya aho Imana ivuga. Na ni wapi mtu ameshikwa na machugu anaongea maneno yake. Unamenye n'amagambo yavugishwe n'agahinda kafashwe. Tukasema Suleimani alikuwa mtu mwenye hekima kubwa na busara. Ko Suleimani yari umunyabwenge buhanitse. Lakini karibia kitabu yote ya Mhubiri, ariko nugera mu gitabo cyose cy'umubwiriza ameongea kama mlevi. Yaganiriye ku muntu wasinze. Kwa sababu amejichanganya na wanawake na miungu ya kigeni. Kubera iki? Kuko yazanye abagore benshi b'abanyamahanga cyane n'ibigirwamana byabo. Akaanza kusema chini ya jua yote ni bure. Atangira kuvuga ngo munsi y'izuba byose ni ubusa. Kula na ukunywe na ulale na ufurahie. Rero ngo urye unywe urangize n'ukuzapfa. Yote ni bure. Kuko byose ari ubusa n'ubusa. Bwana asifiwe. Amen. Nani anajua yote si bure? Ninde uzi ko byose atari ubusa? Lakini mwanadamu anayechanganyika, iyo umwana w'umuntu wamaze gucanganyikirwa, ataongea maneno kama hayo. Yashobora kuvuga amagambo nk'ayo ya Salomo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tukasema ni vizuri, na ndio Paulo anamwambia Timotheo. Nicho gituma Paulo yabwiye Timotheo, jifundishe neno la Mungu. Aramubwira ngo witoze ijambo ry'Imana. In fact anasema neno la ukweli. Aravuga ngo ijambo ry'ukuri. Ndiposa uweze kuligawa sawa sawa. Kugira ngo ubashe kuligabura neza. Usianze kuambia watu ni Mungu alikupatia na ni Mungu amekupa. Tutangire kubwira abantu ngo Imana niyo yabaguhaye, Imana niyo yabishanye. Mtume Paulo anasema Mungu akipeana, Paulo anavuga ngo Imana yiguhaye hagairi, mutizinyaguza, habadilishi mawazo, tishobora kandi kuyisubiraho. Amen. Lakini Ayubu, ariko Yobu katika mazungumzo yake na marafiki zake n'inshuti ze, akakasirika, ararakara, akona uchungu na maumivu, afite uburibwe, akasema ni Mungu alinipatia, Imana ndiyo yampaye kandi Imana yanjanye. Nani anajua sio Mungu alichukua mali ya Ayubu? Ninde wabaze yuko atari Imana yanjanye? Biblia inasema vizuri sana. Biblia inavuga ngo wana wa Mungu akatokea mbele za Mungu, ngo abana b'Imana barashibabona kibere Imana. Biblia inasema pale na shetani akawa mmoja wao. Uko bashegereye ngo na Satani na wazagataho. Mungu akamuuliza Satani, Imana ibaza Satani, umenionea mtumishi wangu wabonye umukiranishi wanje Ayubu? Naye shetani akamjibu akamwambia, Satani aravuga ngo huyo mtu si mwaminifu, ati uwo muntu ndakira akupe tawe nagukupe, ni vile umemzingira na mali, nuko gusaba umugwishijeho imitungo. Biblia inasema Mungu akamwambia shetani, Biblia inavuga ngo Imana ibwira Satani, wewe shetani enda guza yote, wewe genda ubikoreho byose, usiguse huyo mwanadamu. Ntukore gusa kuri yo. Nani aligusa mali ya Ayubu? Reka mbabaze, ninde wakoze? Nani aliharibu mali ya Ayubu? Ninde wasenye ibyayo? Nani aliharibu? Ni Mungu, ni Ibilisi. Ni Imana, ni yose. Na tukizika tunasema Mungu amepeana, amechukua. Nimurangiza muvuge ngo Imana ngo niyo yatanze niyo yishubisha. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuweza kuligawa neno la Mungu. Ni byiza rero na tukasema waraka wa Ibrania, turavuga rero mu rwandiko mstari wa kwanza, murongo wa mbere, mstari ule wa kwanza, murongo wa mbere unagawa uzima mara mbili. Twavuze yuko murongo ucamo kabiri uzima. Unasema unaongelea wakati kabla Yesu, uwo murongo wonyine utubwira mbere y'igihe cya Yesu, na wakati baada ya Yesu unatubwira na nyuma y'igihe cya Yesu. Na nikaelezea sana, ndabasobanurira ngo mida ile ama nyakati zile mbili, muri icyo bihe byombi ni tofauti sana, ni ibihe bibiri bidahuye, kwa sababu vile watu walienda kwa Mungu kabla msalaba, kuko abantu bagendaga kumana mbere y'umusaraba, na vile wanaenda kwa Mungu baada ya msalaba, n'uburyo baje kumana nyuma y'umusaraba, ni tofauti sana, ni ibintu bidahuye. Nisikilize, imva Musa ameenda kwenye mlima, Mose yagiye ku musozi kukutana na Mungu, guhura n'Imana. Mungu akamwambia wanyama na wanadamu wasikaribie mlima. Imana ibwira Mose iramubwira ngo y'abantu ndetse n'inyamaswa tizegera umusozi, kwa sababu watakufa, kuko nibyawegera no gupfa barapfa. Lakini watu ni watu tu, ariko abantu n'abantu. Hata sasa ukisikia kuna mnyama hapa, habe n'ubu ukumva yuko hano hari byinshi, najia kutoroka ni hii, kandi bakakura mu nzira yo utaona watu wanaenda hivi, uzabona abantu bayerekereye, huyo anaitwa mwanadamu. uko niko mu miterere y'umuntu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakakaribia mlima, nuko begera umusozi, na Mungu aliposhuka, kandi Imana ubwo yamanukaga, watu 3000 ibihumbi 3 by'abantu wakakufa cyangwa bigwaho, katika kitabu cha Kutoka. igihe tubisabye mu kitabu cyo kuva. Amen. Mpaka ilifika mahali kugeza igihe walikuwa wanamwambia Musa, uko babwiraga Mose, wewe enda usikilize Mungu, genda wumve Imana wewe Mose, uifanye dilution, yani urahisishe, nukuba ngo tworohereze utuletee
no ubone kutuzanira. Sisi hatutaki kumkuta. Twebwe ntidushaka kuzamuka umusozi ngo tukurebe Imana. Lakini katika Waebrania Ariko mu Baheburayo neno la Mungu linasema hivi, karibieni kiti cha enzi. nabwo ngo mwegere intebe y'ubuntu bw'Imana. Mpokee neema. Kugira ngo muhabwe ubuntu. Bwana asifiwe. Amen. Na tena inasema hivi, Kandi ikavuga ngo karibieni kwa ujasiri. ati ngo nimwegere mushize umutima amanga. Yule Mungu alikuwa anachoma mlima Sinai. Urya Imana yahoraga igaragara mu muriro ku musozi wa Sinai. Siku ya leo hachomi. Kuri none si Imana itwika. Katikati ya leo na mlima Sinai kumefanyika nini? Nukuba ngo kuva none no ku musozi Sinai nibiki byakoretse. Mwambie jirani yako msalaba. Vuga yuko ari umusaraba. Bwana asifiwe. Amen. Msalaba tu sio ile unaona popo ameweka kwa shiko. Umusaraba suki usamubona papa yambaye mwijo. Msalaba sio ile kitu unaona tunavaa. Umusaraba sikijya uzubona abantu byabambara. Msalaba ni kazi kamili. Umusaraba ni umurimo wuzuye. Ni kazi iliyokamilika. Ni umurimo wuzuye. Na ndiposa unaona Yesu anapokufa pale msalabani anasema imekwisha. Nicyo gituma Yesu ari ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye. Ni nini hii inakwisha? Niki cyarangiye? What is this that is finished? Niki cyarangiye? Sababu tusipoelewa kuna utofauti mkubwa. Iyo tutaje kumenya itandukanirizo katikati yetu na wale watu. Hagati yacu n'abayuda Tutaishi kuomba maombi bure. Tuzaba mu bihe byo gusenga dusenga ibyo tutanazi. Tutaishi kufuata njia ambazo zimesha. Tuzakurikira inzira yamaze gukingwa. Bwana sifiwe. Amen. Tutaishi kufuata vitu haziko tena. Tuzakurikira bitakiriho. Neno la Mungu linasema Yesu alipokwisha timiza sheria. Biblia inavuga ngo Yesu amaze gusohoza amategeko akaiondoa. Ngo arayakuramo. Tutasoma hilo. Tuseme ni Biblia yako. Utaanza kugira ngo ni Biblia. Lakini nasema haya yote ndio niseme nini? Ariko akura yavuga sababu kitabu cha Waebrania huko mu gitabo cy'Abaheburayo kinakusaidia kuelewa, kinakufasha kumenya jinsi mambo ilivyofanyika kabla msalaba. Binagufasha kumenya uko ibintu byakozwe mbere y'umusaraba na baada ya msalaba na nyuma y'umusaraba. Kabla msalaba, mbele y'umusaraba, hakuna mtu aliomba katika jina la Yesu. Nta muntu wasengaga mu izina rya Yesu. Hata Yesu mwenyewe hakuomba katika jina la Yesu. Habe na Yesu bwiwe yasenze mu izina rya Yesu. Hakuna, sababu hakuwa amekufa. Kuko yari atarafa. Iligharimu kifo chake. Zasaba gigi urupfu rwe. Na ndiposa unakuta nabii wanafunzi wake. Ndetse gituma Yesu yabigishwa. Nyinyi mkiamini, aravuga ngo mwebwe mwizera, mutafanya mambo makubwa, muzakora ibikomeye kuliko yale mimi nimefanya. Biruta ibyo nakoze. Sasa unajiuliza sasa ni nini Yesu hakufanya? Ukibaza ngo se Yesu nikatakoze. Alifufua wafu. Yesu yabapfuye. Aliponya ukoma. Yakijije ibibembe. Aliponya magonjwa aina yote. Yakijije indwara z'uburyo bwose. Alikemea mapepo. Yirukanye abadayimoni. Ni kazi gani hiyo kubwa sasa anasema none se umurimo ukomeye wundi yavuze tuzakora ubwo yakoze. Ni gani hiyo hakufanya anasema ni uwe murimo ashaka ko dukora atakoze. Bwana asifiwe. Amen. Yesu hakuna mtu aliwahi kuongoza maombi ya toba akimwambia amini Bwana Yesu. Yesu ntabwo yigeze atoza abantu kumubwira ngo atura ngo wizere umwami Yesu. Vile my brother here anaweza kutana na kafiri siku ya leo aihubirie injili, kuko washobora kubwira umunyamahanga kugira ngo bashe kumubwiriza. Namwambia kafiri rudia nyuma yangu, umubwire wa munyamahanga wewe subira nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Genda uvuga ngo umwami Yesu. Na kualika katika maisha yako. Ndakuraritse mu buzima bwanjye. Uje uniokoe. Bino unkisi. Kutoka siku ya leo. Wera none. Unifanye kipa kipya. Ubwire cyane mwigisha. Bwana asifiwe. Amen. Yesu hakuwa na uwezo wa kufanya hiyo. Yesu ndiye afite ubushobozi bwo gukora ibyo. Na wewe uko nao. Ariko wewe urafite. Na huo ndio muujiza ule mkubwa Yesu hakuweza kufanya. Kandi kindi kimwe mu gitangaza bikomeye. Yesu atakoze ariko twebwe twahawe gukora. Muujiza mkubwa maishani ya mwanadamu ni kuokolewa. Igitangaza gikuru mu buzima bw'Imana ni kuzaliwa tena. Nukuvuka bwa kabiri. Ndio ilimshangaza Nikodemo. Nicho gituma byatangaje Nikodemo. Ninawezaje kuzaliwa mara tena? Nukuvuka guteruka kabiri. Hata Yesu hakuweza kumuelezea vizuri. Habe na Yesu nigeza musobanurira. Alimwambia ni kuzaliwa na roho na maji. Yaramubwiye gusa ngo nukujarwa n'umwuka n'amazi. Lakini baada ya Yesu kufa na kufufuka, ariko Yesu amaze gupfa no kuzuka no kuzamuka, alikuwa na jabasi mmoja kutoka Kayole ya Sirio. Hariho umujura wari uvuye Kayole, alikuwa anaitwa Peter. Witwaga Peter. Tabia yote ya Peter inakwambia alikuwa ametoka ghetto. Peter yaravuye muri ghetto. Siku ile roho alimshukia. Mose mwuka waza mwanzo. Alisimama Yerusalemu. Yamanutse Yerusalemu. Akasema ile mumeona leo. Aravuga ngo ivyo mubonye none. Yule Yesu mulisurubisha. Urya Yesu mwabambye. Akahubiri.
aribwiriza arabwiriza na akaita watu waokoke. arabwira abantu ni muze mukizwe. Na wakaokoa 1000 ngapi? Uwo munsi 3,000 birapfukama. Akalipress wale walikufa wakati wa Musa. Nuko abagaruye barya bapfuye bishwa n'umuriro kuri wa musozi wa Musa wa Mungu. 1000 ngapi? 3,000. Bwana asifiwe. Amen. Yesu hakuwahi kuweza kufanya kazi ile Peter alifanya. Imagine, na alikuwa Yesu. Yesu ndiye akoze akazi kangana Hakuokoka mtu hata mmoja aokoka Yesu. nta muntu n'umwe wigeze akizwa. Na mchungaji hapa ameongoza wengi. Kandi mushungana Ndio yowe unakuta Yesu anasema mtafanya kazi kubwa. nico gituma Yesu yavuze ngo muzakora ibintu bikomeye Kuliko ile nilifanya. iyo nakoze nje. Jipigie makofi. Amen. Mwambie jirani yako sasa ninaelewa. Mbwira mushuti yawe uti none ndabisobanukiwe. Uje utamu wa agano letu. Ubuni bwo buryohe bw'isezerano ryacu. Uje utamu wa agano letu. Ubuni bwo buryohe bw'isezerano ryacu. Nawaambia vijana kwa hiyo kanisa moja. Niliko nabwira abasore yari amari ya Yesu moja. aliwaambia wanafunzi wake. Yabwiye abigishwa ati Yesu. Wanete. Arabwira ngo nimugende. Kemee shetani. Mwirukane satani. Na mponye magonjwa. Kandi mukize n'indwara. Mukihubiri injili. Muvuga ubutumwa bwiza. Nazo ishara. Na ibitangaza Na miujiza. n'ibimenyetso. Itawafuata. Bizaza bibakurikiye. Bwana asifiwe. Amen. Unajua wana wa Israeli. Urabiza abana b'Israeli. Waliona miujiza kwanza. Babonye ibitangaza. Wakaenda. Imbaraga babona kugenda. Lakini sisi kama kanisa. Ariko twebwe nk'itorero. Tunaenda. No kugenda mbere. Ibitangaza bigasigara biza. Tuko tofauti sana. Urumva iryo tandukaniro rihari? Bwana asifiwe. Amen. Mungu Yesu akawaambia mtakemea shetani. Yesu arababwira ngo muzirukana. Nikaambia vijana hivi. Mbwira abasore ndi. Ukirudi katika kitabu kinaitwa Hesabu. Ugarutse mu gitabo cyo kubara. Musa alikufa. Mose yarapfuye. Mahali mlimani. Ku musozi. Na pale Aho. pakawa na mvutano mkubwa sana. Haza kuba guhangana gukomeye. Katikati ya malaika Mikaeli. Hagati ya malaika Mikaeli Na shetani. na Satani Wakipigania mwili wa Musa. barwanira umurambo wa Musa. Na Mikaeli kama umesoma Biblia ni malaika ambaye amehekimika sana mbinguni. Kandi turabizi yuko Mikaeli ari umumarayika ukomeye mu ijuru. Ukaona mahali popote alitokea palikuwa na vita kali. Nukuvuga ngo aho Mikaeli yaserukaga naho urugamba rwakomeye. Biblia inamuita Archangel Michael. Bimwita yuko Malaika wa kiwango ambacho ni cha juu zaidi. nukuvuga ngo ni malaika uri ku rwego rwo hejuru. Lakini ilipofikia mwili wa Musa na shetani, Ariko bigeze ku mubiri wa Mose barwanira na Satani. Biblia inasema akamwambia shetani, Abwira Satani ngo may the Lord rebuke you. ngo Imana iguhane. Imana akukemee. Imana igucaye ndio kwa muri ko guhane Imana Imana igucaye ariko mu Biblia yera iguhane. Imana akukemee. Imana iguhane. Na malaika hakuweza kupiga shetani. Malaika rero ntabwo yigeze apinga shetani. Akaita Mungu akemee shetani. Mikaeli ageze ubwo ahamagara Imana yonyine kugira ngo icecekeshe shetani. Lakini sisi kama mwili wa Kristo, Ariko twebwe nk'umubiri wa Kristo, hakuna mahali Yesu alisema tumuite akemee shetani. ntabwo yigeze atubwira ngo tumuhamagare ngo tuzacecekesha abadayimoni. Anasema mkikutana naye, Yaravuze gusa ngo nimuhura nabo cast him out. aravuga ngo muzabirukane. Pigie makofi. Amen. Sisi tuko na agano ambalo ni tamu sana. Dufite isezerano ryoshe pe. Ya kwamba naweza tu nikasimama nikambia shetani katika jina la Yesu. Rudi mahali ulitoka. Saa hii nikifunga macho nikifungua. Hano ndi gusa nshobora kubwira dayimoni ngo n'izina rya Yesu ndakwirukanye akagenda. You shall cast out devils. Hiyo ni neno la Mungu. Iryo ni jambo muzabacahe. Lakini Mikaeli asingeweza kumkemea. Ariko Mikaeli ntiyabashaga kubikora. Bwana asifiwe. Amen. Na unajidai hapa unataka kurudi kuishi na hilo agano. None wowe uri kurashaka kandi musubire muri iryo sezerano. Ambalo hata mwanzo halikuwa la kwako. Kandi ndetse no mu mamo yose ndigigeze ribi ryawe. Tuliongea hapa asubuhi tukasema lile agano lilikuwa la Musa na wana wa Israeli. Kare twavuze ngo iryo sezerano ryari rya Mose n'abana ba Israeli. Sisi agano letu liko katikati ya Yesu na baba yake. Ntabwo ari isezerano ryacu hagati ya Yesu na data. Na tukasema linakuja kutimiza lile la Abrahamu. Kandi twavuze yuko iryacu ryaje kuzuza irya Abrahamu Na yawe. tukaangalia vizuri sana agano la Mungu na Abrahamu. Tuza kureba rero isezerano ry'Imana na Abrahamu. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda mahali. Ego. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tunapoendelea kuangalia hili agano letu, Iyo tukomeza kureba isezerano ryacu, tunataka tujielewe kabisa sisi hatujawahi kuwa Wayahudi. ni ngombwa ngo dusobanukirwe yuko twebwe tutari abayuda. Sisi tumezaliwa
kwa wana wa mataifa. twebwe twavutse turi urubyaro rw'abanyamahanga, Tulikuwa tumetoka mahali tunaabudu miungu ya huku. twavuye aho twasengaga ibigirwamana. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma Warumi 1 na Warumi 2, Abaroma igice cya mbere n'igice cya kabiri, hizo sura zote mbili, ivyo bice byombi unakuta sura ya kwanza urasanga mu gice cya mbere Paulo anaongelesha wana wa mataifa. Paulo alikuwa aganiriza abanyamahanga, Anawaambia mlikuwa na sheria ya dhamiri. aravuga ngo mwari mufite itegeko ryo mu bitekerezo. Anawaelezea vile walikuwa wanajua Mungu kidhamiri. Arababwira ngo abasobanura uburyo bari bazi Imana bishingiye mu bitekerezo. Anawapeleka, anawaambia lakini hata mkiwa na hiyo sheria ya dhamiri hamkukuwa wakamilifu. Arababwira ngo nubwo mwari mufite iryo tegeko ryo mu bitekerezo ntimwigeze mu bitungane. Anaenda sura ya pili, anaongelesha wale wana sheria, anasema to those who are under the law. None abwira barya bafite amategeko y'Imana, Nao ni wana wa Israeli. kandi abo n'abana b'Isirayeli. Anawasomea, anawaambia mlikuwa na sheria na Mungu wa ukweli, Arababwira ngo mwari mufite amategeko y'Imana nyakuri, lakini upande wenu wa agano wa covenant hamkutimiza. atariko mu ruhande rwanyu rw'isezerano ryanyu ntimwigeze muritunganya. Anaenda sura ya 3, Agenda mu gice cya 3, anasema sasa nyinyi wote aravuga ngo mwebwe Abayuda, Wayahudi Abayuda na wana wa mataifa, namwe abanyamahanga bari bafite amategeko mu bitekerezo, mwese mwarananiwe. Mstari wa 23, mumepungukiwa. Murongo wa 23, mwarananiwe All of you, nyinyi wote, mwese. wewe Myahudi na wewe mwana wa mataifa. Muyuda n'umunyamahanga. Sababu kama hujaelewa alikuwa anaongelea nani, hautajua nani anaita nyinyi wote hapo. Iyo utamenye uko yavuze kuri umwe nuko yavuze kundi, ntiwamenye uko yavuze bose. Anasema sasa nyinyi wote Wayahudi na wana wa Aravuga ngo mataifa, mwabara Abayuda cyangwa abanyamahanga, mumepungukiwa. mwese mwaragabanukiwe. You have all fallen short of the glory of God. Mwese mwaragabanukiwe Na n'ubuntu bw'Imana, mumepatikana wenye dhambi. kandi mwagaragaye yuko mukiranirwa muri abanyabyaha. Lakini mstari hauishi pale. Ariko umurongo nturagarikira, Unasema hivi, ukomeza uvuga ngo lakini sasa, ariko aravuga ngo ariko noneho, but now none you are justified, mumefanywa wenye haki mwagizwe kuba abakiranutsi kupitia imani ndani ya Kristo. binyuze mu kwizera Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Wewe kama Mgentile, mwana wa mataifa, Wewe nk'umunyamahanga, hata kama haukuwa unatenda dhambi, ulikuwa mtu mzuri kama Kornelia, habe nubwo wari kuba mwiza nka Korneliyo, na wewe Myahudi, nawe Muyuda, hata kama haukuwa mwenye dhambi, haukuwa na makosa, nubwo nawe utari ufite ibyaha ndetse n'ibicumuro, lakini kulingana na kipimo cha Mungu, ariko ku rugero rw'Imana, nko gukiranuka kw'Imana, nyinyi wote mnaonekana mumepungukiwa. byerekanaga yuko mwese mutabashe gushikira uko gukiranuka kw'Imana. Hiyo ndio lugha ile Paulo ametumia pale. Ngiyi mvugo Paulo yakoresheje aho. You have fallen short. Mwebwe mwese muri munsi yuko gukiranuka. Sikia, kuna mchezo tulikuwa tunaita, sijui kama koko mko nao. Kuna mchezo tunaita pole vault, yani unaruka na kijiti, unaanguka side ile nyingine. Muzi igiti twageza tugera umuntu. Mko nayo nimeiona. Hata hao wamecheza. Mungu awabariki sana wachungaji. Ni vizuri kuwa na wachungaji wanaelewa mambo ya sport. Wazee kabisa ya. Bwana asifiwe. Amen. Katika ule mchezo, Muri uwo mukino dukurikire. Katika ule mchezo, Muri uwo mukino wanaendaga wakiinua hivi, naomba macho ikue hapa. Ndasaba ngo amaso azamuke yanyu. Wanaenda wakiongeza ile kamti hivi, inapandishwa. Uko umuntu yagendaga azamuka niko bagenda bazamuka rwa rukaramenda. Munaruka. Umuntu agasimbuka. Wengine wanashindwa, abandi bagavamo. wanaigoga, abandi bakawica, wengine wanabaki wakiendelea, abandi bagakomeza bagenda mpaka yule mtu wa mwisho ataigoga, kugeza ku muntu wa nyuma ahageze. Sasa wana wa Israeli walikuwa wanafikiria wamejaribu sana. Abana b'Israeli bari baragerageje bishingiye ku mategeko bari bafite. Nikupatie mfano. Reka nze kukubwira iki. Ndio uniambie wewe uko wapi, uko juu ya hiyo ama uko chini ya hiyo? Uza kumbwira yuko wageze hiyo cyangwa uri munsi yaho. Kupima, nataka ujipime. Ndashaka ngo buri wese yipime. Asubuhi tulipimana hapa na tukaona sisi wote tuko chini ya hiyo. Mu gitondo bari hano twese twigeze dusanga turi munsi. Amen. Labda wale wamekuja saa hii wako msenda waje ngo niko wasanga barageje he. Wacha tu tuone. Reka mbabwire. Haya, sheria ilikuwa inasema. Dore ku itegeko ryavuga. Moja hapo ya ile amri 10. Rimwe mu mategeko 10.
adultery inaitwaje? Usizinzi. Ntusambane. Si tunajua hiyo? Yeah. Do not commit adultery. Tugasambane. Na hata leo hii iko. Kandi nanone iryo tegeko rirahari. Usizinzi. Tugasambane. Sasa siku moja wamepata mwanamke. None umunsi umwe baza gusanga umugore Ameshikwa katika ile tendo. yafatiwe mu cyuho. Nataka kwenda pale, tunajua kile kilifanyika. Kandi tuziza kubabwira ibyo. Na wote wakatoroka. Bose barahunga. Akaambiwa na Yesu, dhambi yako imesamehewa. Yesu anamwambia ngo ibyaha byawe urabizi. Sasa Yesu akajua uso. Yesu yumubona burama. Akajua sasa, wacha nihubiri hii vizuri. Watu waelewe vile ilivyo. Ariko Yesu aravuga ati kambiriza abantu ubutumwa bwiza. Hii injili sio mawe tu, sio kuchukua mawe tu na kupiga. Ubutumwa ntabwo ari ubwo gutora amabuye gusa no gutera abantu. Akataka kuelezea hii injili iko na mahali pa kuchukua jiwe unajipiga badala ya kupiga. Arababwira ati ubu butumwa jewe mbazaniye si ubwo gutora amabuye utera abantu ahubwo nubwo gutora ibuye witera. Walikuwa asikiwe. Akawaambia sikia. Arababwira ngo kufanya adultery. Arababwira ngo gufanya gusenga acabura gukora gukora icyaha cy'ubusambanyi. Sio kukutwa tu ukifanya hilo tendo. Arababwira ngo si gukora igikorwa cyo gusambana. Hata kuona msichana wa Kikongo tu anapita na ni mrembo. Ariko aravuga ngo uwitegereje wese umukobwa wese akamwifuza. Kama wazo tu kakapita kama wazo. Ngo gitekerezo gusa. Tayari umefanya hivyo. Aravuga ngo wowe wabaye maze gusambana. Mwambie jirani yako Bwana asifiwe. Bila mwenzi wako Bwana asifiwe. Mwambie najua wewe haujawahi pitwa na wazo kama hilo. Mwambie wewe icyo gitekerezo halijawahi pita. Wewe icyo gitekerezo kirakuza. Hakuna halijawahi. Mwambie ati wewe uri muzima. Bwana asifiwe. Amen. Kwa njia nyingine, munukuwa ngo muri ubundi buryo turudi kwa mchezo yetu ya mmehitaji tusigaruke muri rwa rukaramenda. Yesu alipokuja, Yesu aje akajaribu kuwaonyesha, atangira kubasobanurira hii sheria mnaiba hapa. Arababwira ngo iri tegeko mwirirwa muririmba hapa tu vile mnaona imeandikwa, si kuriya gusa muza mubona ryanditswe, iko na kazi kubwa zaidi ya akili kuliko ya vitendo. Arababwira ngo rifite imbaraga zikomeye kuruta ibikorwa. Kwa hivyo akainua hiyo polvo, nuko azamura rwa rukaramenda. Ile polvo tunaruka hivi akaiweka mahali inapofaa. Nukuvuga ngo azamura rwa rukaramenda ugomba kubahagararira. Akajaribu kuwaonyesha ndio hapa mumeweka. Arababwira ngo ntabwo ari aha mwashize rukaramenda, iko hapa. Iwarushira ku rugero rugomba gushirwaho, iko hapa. Yarishira hejuru. Sasa rukeni. Arababwira ati sasa ni wa kwanza wa kuruka. Reka muri mwe mwende usimbuka. Bwana asifiwe. Amen. Jamaa mmoja akajitokeleza. Umuntu umwe arahaguruka. Biblia inamwita the young rich ruler, yani kijana mdogo kiongozi mkuu. Aravuga ngo ni umusore muto yereko umuyobozi mukuru. Akasema nataka nikufuate. Naruga tenda gukurikirana. Akamwambia sasa enda utii sheria zote. Aravuga mugenda ubahira amategeko yose. Akamwambia tagia ujana wangu, mimi nimefuata sheria zote. Aravuga ngo ujana bikoze kiri mu bwana bwanje. Yesu akamwambia Yesu aramubwira ngo sasa fanya hivi. Aramubwira ngo enda uuze mali yako yote. Genda ufate ubutunzi bwawe. Ugabie maskini. Uheza abakene. Ukuje twende huko ulikuwa unataka. Ugaruke. Huko ulikuwa unataka twende ukuje. Uze tujane iyo ushaka yuko tujana. Cyabura niyo mpanja. Biblia inasema kijana akaondoka kama amehuzunika sana na hakurudi. Biblia inavuga ngo umusore asohoka babaye amerewe nawe kandi mubiyogere no kugaruka. Mpaka yule jamaa wa Kayole Peter, kugeza Petro akaita Yesu kando. Aza guhamagara Yesu ku ruhande. Pia sasa hii maneno. Aramubwira ati Yesu, kuna vitu zingine unahubiri hapa hasifai. Atizwi ko ari inyigisho zimuza wigisha hano zidakwiriye. Kwani kama yule kijana hataigia ati ni kuri ya musore niba tabashe kwinjira ni nani wewe utekereza ko iryo juru ntibizaje? Peter hapo alikuwa anataka kurudi kwa samaki, aliona bana ngo Petero yari makaka asubira ku nyanja. Lakini Yesu akamwambia, Yesu aramubwira kwa mwanadamu aramubwira ngo ku mwana w'umuntu biragoye, lakini kwa Mungu ariko ku Mana yote yanawezekana. Zose birashoboka. Watu wa Mungu, kupitia sheria na matendo, kunyura mu mategeko n'ibikorwa ni gumu kuingia kwenye ufalme. Biragoye kuinjira mu bwami, lakini kwa Mungu, ariko ku Mana. Akawaambia Warumi 3:23. Abwira mu Barumi 3:23. Sisi wote ile level iliwekwa. Arababwira ngo urugero rwashizweho. Tulipukukiwa. Twese twabashe kugera. Lakini ndio furaha yetu. Ariko arababwira ngo ibi ni ibishimo bya. Ndio habari njema. Aya niyo makuru meza nibwo butumwa bwiza. Ya kwamba sasa arababwira ngo noneho
binyuze mu kwizera katika Yesu. muri Kristo Yesu. Kwa hiyo tukielewa Iyo dusobanukiwe ya kwamba agano letu isezerano ryacu, sasa tumefika kuelewa neema ni nini. ubwo rero bitujana gusobanukirwa neza umuntu icyo ari Ndio cyo. tusipigane kusema wengine wanahubiri neema, wengine wanahubiri sheria. Bitaza kuvamo intambara ngo bamwe babwiriza ubuntu abandi babwiriza amategeko. Kwa uhakika neema By'ukuri ubuntu ni kuelewa mimi na kazi zangu zote tumeshindwa. ubuntu bisobanura ngo njyewe n'imirimo yanje yo kugerageza kwanje kose byarananiwe. Neema ni kuinua mikono, Ubuntu ni ukwaga ukarengeza amaboko, ni kusarenda, ni ukwemera gutsindwa, kusema nimejaribu na kazi zangu zote, ukavuga ngo nagerageje uko nshoboye kose, sasa kuja ufanye kile unataka. ukamubwira ngo ugenze uko ushaka. Sasa hiyo ndio humbleness, ndio unyenyekevu. Uko niko guca bugufi. Kiburi ni kung'ang'ana, Ukuvuga ngo ubwibone ni uguhangana ninaweza, ngo ndabishoboye, usiniletee kichwa, tuzanire umutwe mimi naweza nikafuka siku 40 na mtaona vile kutafanyika kandi uzabona ikizakorwa. Hiyo ndio kiburi. Ubwo ni ubwibone. Bwana asifiwe. Amen. Unyenyekevu ni kusema Mungu, Guca bugufi no kuvuga hata kama nimeomba siku 3, nubwo nasenze iminsi 3, hata kama nimeomba 14, habe nubwo nasenze iminsi 14, mimi nimesarenda, ariko njyewe nzamuye kwa ibiganza sababu byanjye. kazi zangu Ibyo nkora na kujitolea kwangu no kwitanga kwanjye hasiwezi kufikisha sheria. sinzoshobora gusohoza amategeko. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, Bantu b'Imana, wale makuhani wa agano la kale barya abatanzi bo mu isezerano rya kera walitoa dhabihu kila siku, batanze ibitambo buri munsi, sababu kila kamakosa, kuko akakosa kamwe gato kose, kamakosa kamoja, ari icumuro kimwe gitose, uchukue mbuzi ama mnyama yote, ufata intama cyangwa ihene cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, upeleke kuhani, ushira umutanzi, na mara moja kwa mwaka na rimwe ku mwaka Haruni Aroni ubwe anaenda mahali panaitwa patakatifu pa patakatifu, akaja hera hahera, na anatoa dhabihu. agatanga igitambo. Na nikiongea hii nataka niseme hivi, Kandi ngari riri ndashaka kubwira ngo sababu hapa ninaona waimbaji hano ndiko ndabona baririmbyi katika kanisa siku ya leo, mu itorero rya none, dhambi yetu haijafunikwa. ibyaha byacu ntibyatwikirwa. Katika agano letu dhambi Mu haijafunikwa. isezerano ryacu ibyaha ntibyigeze bitwikirwa. Sikia nikueleze, Reka mbabwire amakuru. katika agano lile Muri rya sezerano pale patakatifu mno, hariya hera hahera, bahali palikuwa na kitu kinaitwa sanduku la agano. aho twasangaga isanduku ry'isezerano. Juu ya sanduku la agano ukisoma katika Hesabu utaliona Iyo usomye mu kubara umutemeri w'iryo sanduka, palikuwa na kitu kinaitwa cha rehema, hariho intebe y'ihongerero, na kitu kile cha rehema kilikuwa kina malaika mara zote pale na pale. kandi iyo ntebe y'ihongerero yari ifite amakerubi abiri, Makerubi na hapa katikati, kandi hagati yayo mababa baza guhuza hagati aho, ndipo Haruni alikuwa anakuja na damu ya mnyama. aho hagati niho Aroni yagazazana amaraso y'itungo, Na sprinkle ile damu akanyuza hagati yayo mababa akamena kuri ya ntebe, ndipo Mungu akishuka kugira ngo Imana nimanuka katikati ya hao maserufi na hagati y'aya makerubi, anaona kiti chake cha rehema akabona intebe yayo y'ihongerero, na damu akayibonaho amaraso. ile dhambi ya wana Israeli inakuwa imefunikwa. Nuko ibyaha by'Abanyesirayeli bikaba biratwikiriwe. Na kupatia homework ukatafute nini ilikuwa imefunikwa huko ndani. Ndaza kuguheza devoir, homework si devoir. Hilo Devoir ni iki? Umukoro uze rudi hiyo. Hilo sanduku la agano Na iryo sanduka ry'isezerano lilikuwa na vitu 3. yari ifite ibintu bitatu. Kitu cha kwanza, Nendo cya mbere, fibo ya Musa ama ndio ya Haruni ilikuwa harimo inkoni ya Aroni ariyo ya Mose yari imwe. ile Musa alipiga nayo maji. Ita Mose yakubisemo inyanja, Na ndio pia Musa alitumia kupiga jiwe kama ameambiwa aongeleshe. ni nayo Mose yakoresheje akubita ryabuye kugira ngo ritange amazi. Unajua hata Musa alikuwa ni kichwa gumu sana. Barakuzi yuko Mose nawe atari yoroshe mu mutwe. Alikuwa kichwa gumu. Mose yari afite umutwe unaniranye. Musa alipewa sheria na Mungu. Mose yahawe amategeko n'Imana. Akaambiwa hizi sheria ndio zitaongoza wana wa Israeli. Imana iramubwira ngo aya ni amategeko azayobora Na Abanyesirayeli. nilisema ni 10
kandi nababwiye ngo ni 10 halafu unaongezea zingine 613 ukongeraho aya ni mategeko 613. Hizo Yeah. sijui kuanzia leo asubuhi sinzi kuva mu gitondo na sinzi mu muri ayo mategeko ibyo babashe gusohoza. Na zile sheria zote akaambiwa asomee wana wa Israeli. Kandi ayo mategeko yose Mose yasabwaga kuyasomera Abanyisraeli. Lakini Musa alikuwa mtu mwerefu. Ariko Mose yari umunyabwenge. Sababu alikuwa anauliza, mtakuwa makini mtafanya? Ajana babazaga ngo ese ibi muzabikora? Wanasema tutafanya. Bose bakavuga ngo tuzabikora. Kuna mahali Musa alisema tahandi Mose yavuze. Nataka nikuonyeshe sheria. Akanashaka kwegereka amategeko. Ziko na trick kubwa sana. Zifite. Baada ya ifundo likomeye. Baada ya kuwasomea hizo vitu zote. Kuwasomea arangiye kuwasomea ibyo. Mmoja hapo hizo 600. Imwe muri kuna moja ilikuwa imesema musioane na wana wa mataifa. Hari mitegeko libabwira ngo ntimugashaka abanyamahanga kazi. Na aliwasomea wote. Kandi bose ibyo yabisomeye mu maso yabo. Lakini baada ya kusoma, kandi nyuma yo kubisoma, Musa akaenda holiday. Mose rero aza mu kiruhuko. Akakutana na msichana mzuri muri cya kiruhuko ahura n'umunyamahanga kazi mwiza. Akaona huyu siwezi nikasamehe. Aravuga ati uyiwe ni uyu mujana. Akabeba. Nuko aramutwara. Na hata hakujificha. Kandi ndiyihishe. Alikuja na yeye. Yamye muzana. Wameshikana. Yamaze amufashe mu kuboko. Bwana asifiwe. Amen. Msichana wa kimataifa. Umukobwa w'umunyamahanga kazi kandi ari wao barahije. In fact ukisoma vizuri alikuwa ametoka hapa Afrika, hapa Ethiopia. Kandi uwo mukobwa yavaga hano hafi hano muri Ethiopia. Na alipojiburudisha na yule mwanamke, ubwo yajanaga uwo mukobwa, dada yake baye alikuwa ni nabii. Nuko mushiki wiwe wari umuhanuzi kazi. Akaita kamkutano. Aza guhamagaza inteko. Sababu yeye anajua sheria. Kukwibaza amategeko. Akawaambia sikia, si tumekanywa hina kwa nini Musa anafanya hivi? Atariko se itegeko ntiryatubujije kuko ibingibi none ni gute Mose iwe. Kwani Musa ndiye tu anaongeleshwa na Mungu. Bishaka kuvuga ngo se Mose rero ni uvugana gusa n'Imana. Musa hata hakujua wameongea. Mose ndiye arashamenya yuko abonga icyo kiganiro mushiki we gikoresheje. Alikuwa honeymoon. Nuko iwe yari muri honeymoon. Mungu akakuja kwa hema. Nuko Imana iza mu ihema. Hapo kwa hema akasema Musa, hebu kuja. Toka. Ibwira Mose ati Mose sohoka ngwino. Musa hajui ni nini anaita. Mose ntaramenya icyo ahamagariwe. Anashangaa Mungu anakatiza. Aravuga ati Imana nono iciye hagati y'ibirori irinkuye mu birori ndatasha. Na Mungu hakuongea kuhusu msichana. Kandi Imana ntigeze ivuga ku mukobwa Mose yazanye. Alimwambia Miriam na Harun. Yabwiye Miriam na Harun. Wamefanya hivi na hivi. Aravuga ngo bakoze ibintu. Musa hata hakuwa anajua. Mose ndiye yabimenye. Na Musa ndiye aliongea na Mungu, please wasamehe. Kandi Mose niwe waganiriye n'Imana kugira ngo bababare. Kwa sababu Musa alielewa neema. Kuko Mose yari yamenye ubuntu. Na ndiposa unakuta yeye hakuwa anasema atatimiza. Nico gitumiwe kubwiwa ntana rimwe yigeze yatura mu kanwa kuko azasohoza amategeko. Na ndiposa unakuta baadaye Biblia inasema. Nico gitumusanga Biblia ivuga ngo ya kwamba Musa ni Mose. In fact inasema wana wa Israeli. Abana b'Israeli walijua matendo ya Mungu. Bari bazi imikorere y'Imana. Yale ya vituko na yale mazuri. Bari baza ukimana ihana bakamenya no kugira neza kwayo. Lakini Musa ariko Mose alijua njia za Mungu. Yarazi inzira z'Imana. Musa alikataa kujua hiyo mambo yote. Mose ntiyashatse kumenya ibyo byose. Akajua njia za Mungu. Amenya inzira z'Imana. Na akafuata njia za Mungu. Akurikira inzira z'Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo unakuta katika dini ya agano. Nico gitumusanga muri Biblia sezerano. Yule kuhani uriya mutambyi alifanya dhabihu akapeleka damu pale patakatifu mno. Umutambyi yazanaga yamaraso akajana hera. Ikamwagwa ikakuwa sprinkled juu ya kiti cha rehema. Nuko akayamishagira kuri ya ntebe kuri ya ntebe y'ihongerero. Na hiki kiti kimekalia sanduku la agano. Kandi iyi ntebe yari hejuru y'iri sanduku ry'isezerano. Na sanduku la agano limefunikwa kabisa na dhahabu. Kandi sanduku ryari rwose ripfundikijwe izahabu. Na ndani kuna ile fimbo ya Musa. Kandi imbere hari inkoni ya Mose ambayo tumeongelea. Iyo twamaze kuganira. Na hiyo fimbo ya Haruni. Kandi niyo nkoni ya Aroni. Ambayo ilichaguliwa na Mungu katikati ya fimbo 12. Kuko niyo yatoranijwe muri za nkoni zose 12. Na ni kwa nini ilichaguliwa? Ni kuki yabashe gutoranwa? Kwa sababu alipomchagua. Kuko Imana ngo yamutoranyaga. Akakuwa na
na kung'ang'ana huko katikati ya Waisraeli. bamaze kugira impaka mu Banyisraeli, Na Mungu akasema mimi nitadhibitisha ni nani nimejiinulia. Imana irababwira ngo nje nyine ndaza kugaragaza uwo nihamagariye. Kwa hivyo akaambia Musa, wale viongozi wa Waisraeli wote, kila family ilete fimbo. Ibwira barya ya miryango yose y'Abanyisraeli buri muryango kuzana inkoni. Na ile ya Aaron isimamie familia ya Lewi. Kandi n'inkoni ya Aroni nayo ihagarariye umuryango wa Lewi. Na ile itakuwa imechipua asubuhi, huyo ndio nimechagua. Iza rero kumera uburamvye mu gitondo, niyo nibuze gukoresha. Kwa hivyo fimbo zikakuja 12. Inkoni zose kwa 12 barazizana, Zikawekwa ndani ya tent. zishirwa aho mu ihema. Kila fimbo imeandikwa jina la Buri kabila. nkoni yose bariko bayandika izina ry'umuryango. Kabila ya Rubeni, ya Simoni, ya Yuda, ya Isakari, ya Dani. Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi Mu gatondo fimbo ambayo iko na jina la kifamilia la Lawi izina ryo inkoni ifite izina rya Lewi ikawa imechipuka. Nuko iza kugaragaza yabashe kugira ibishishwa n'uburavyo. Na kwa sababu walikuwa wameinuka kinyume na uchaguzi wa Mungu, kuko bari bahagurutse ikinyume no guhamagara kw'Imana, Mungu akasema ile fimbo iwekwe pale ndani ya sanduku. Imana iravuga ngo guhera none iyi nkoni ishirwe mu isanduka ry'isezerano Kama ishara ya uasi, kikimenyetso c'ubugome, as a sign of rebellion, kikimenyetso cyo kutumvira. Sababu watu walikuwa wamekataana na uamuzi wa Mungu, kuko abantu bari banza amahitamo y'Imana. Nini kingine kilikuwa kwa ile sanduku? Kindi kibitari muri iryo sanduka cya kabiri ilikuwa ni ile mana, ile chakula walikuwa wanaokota, n'ibisanzwe kurya batoragura bya mana. Ile mana walikuwa wamepewa na Mungu, kila siku unachukua ya siku hiyo. Imana yari yababwiye ngo buri munsi umuntu azatora iby'uwo munsi, ndio waweze kuwa wanajua kumtegemea Mungu, kugira ngo barusheho kwiringira Imana kwa sababu ya kesho, kubw'ejo hazaza. Lakini wale watu wakajua ni werefu sana, ariko barya abantu bigira intiti cyane, abanyabwenge wakabeba ya leo na ya kesho. No bamwe bafata ibya none, bafata n'ibyejo, bateganya guteganya. Walipobeba ya leo na ya kesho, bafashe ibya none bagatwara n'ibyejo kandi bari babibujijwe. Ile ilikuwa ya kesho ikawa imejawa na wadudu, imeharibika. No kuvuga ngo ibyo bateganije kubw'ejo byose biragaga birabora. Na diposa kile kitu kinaitwa unbelief, kutoamini, na nico gituma ijambo ryose ryo kutizera ishughulikiwe miongoni mwao, rigomba kwitabwaho cyane muri bo. Ile mana ikawekwa kwenye sanduku. Ijya mana rero nayo niyo mpamvu bayishize muri rya sanduka, ikuwe ukumbusho wa kutoamini, kugira ngo ibe urwibutso rwo kutizera kwabo. Kitu cha tatu kilikuwa kwa ile sanduku. Cha gatatu cyabaga muri iryo sanduku, zile tablet mbili za bisate by'amabuye, the 2 tablets of the 10 commandments. Bisate by'amabuye byombi byari byanditseho amategeko, zikawekwa pale, nazo ziza gushingwamo kwa sababu walikuwa wameshindwa na kutimiza, kuko bari barananiwe kuyasohoza. Kwa hivyo vile vitu vitatu vilipowekwa pale, ibyo bintu bitatu rero ubwo byashirwagamo, Musa akawa ameamrishwa sanduku la agano lifunikwe. Mose ategekwa gufunga iryo sanduka y'isezerano. The ark of the covenant haikuwahi kufunguliwa tena. Nuko iryo sanduka linafungwa. Na kama kuna mahali umesoma ilifunguliwa nionyeshe. Nimba wewe ufite ahantu iryo sanduka ryaje gufungurwa uwanereke. Ilifungwa permanent. Ryabaye condamné. Na sanduku lenyewe likafunikwa na dhahabu. Nuko iryo sanduka bama barishiraho izahabu. Na kiti cha neema kikawekwa juu. Intebe y'ihongerero ija hejuru. Kimekalia hilo sanduku. Yicarira rya sanduka. Na kile kiti cha neema kiko na malaika wawili pande mbili. Cha gitirero c'ihongerero cyabura ya ntebe y'ubuntu ikabifite amaserafi abiri. Na ndiposa pale katikati ya wale maserafi kiti kimeketi. Nukuwa ngo hagati yayo maserafi iyi ntebe iri mara moja kwa mwaka, rimwe ku mwaka, ndipo Haroni ama kuhani mkuu, niho Aroni cyabura umutambyi mukuru alikuja akasprinkle damu, niho yazanaga amaraso akaza kuyaminjagiraho. Amen. Tunaendelea pamoja. Yego. Tuko pamoja watu. Kwa hivyo kila mwaka, nukuwa ngo buri mwaka, buri mwaka Haroni anaenda pale, ajaho anatoa dhabihu
afata igitambo na inafunika nuko ikaza gatwikira ile dhambi ya Waisraeli. bijya byaha by'abanyesirayeli. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka muangalie hapa. Ndashaka ngo murebe hano Damu ile ya mnyama arya maraso y'inyamaswa ambao kuhani mkuu alikuwa anatoa. ayo umutambyi mukuru yatangaga. Na nataka tuelewe ni kuhani mkuu peke yake. kandi turushake tumenye ikingiki yuko ivyo vyakorwa gusa n'umutambyi mukuru. Inamwagwa juu ya kiti cha rehema. Yashoboraga kuminjagirwa hejuru y'intebe y'ihongerero. Ili dhambi zile zote za wana wa Israeli ambazo ziko huku ndani ya sanduku kugira ngo vyaha vy'uburyo butatu bigaragara muri ya sanduku ziendelee kufunikwa. kugira ngo bikomeze bitwikirwe. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu Kristo alipozaliwa, ariko ubwo Kristo Yesu yavukaga na akakuwa kijana mkubwa, kandi akaza kuba umusore, na wakati wake wa kudhihirishwa ukaja, n'igihe kiwe cyo kumurikwa kikagera, Biblia inasema Biblia iravuga ngo pale Yorodani, hariya kuri Yorodani, Yohana Mbatizaji, Yohana umubatiza alikuwa anabatiza watu ariko abatiza abantu kama kawaida tu vile amezoea. bisanzwe. Lakini siku moja ariko umunsi umwe Yesu akaja Yesu araza ili abatizwe. kugira ngo nawe abatizwe. Yohana akasema, Yohana aravuga ngo tazameni ati nimurebe mwana kondoo wa Mungu intama w'Imana aondoaye kuraho dhambi ya ulimwengu yote. abari mu isi byose. Hafuniki, Ntabwo aza gutwikira, anaondoa dhambi ya ulimwengu yote. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mwana kondoo wa Mungu umwana w'intama w'Imana amekuja kuleta suluhisho la dhambi yaje gutanga igisubizo mara moja na ya kutosha. kandi ngo bibe bihagije iteka. Bwana asifiwe. Kila mwaka buri mwaka Aroni alienda patakatifu agenda hera kutoa dhabihu gutanga igitambo ili makosa ya wana wa Israeli yafunikwe. Lakini Yesu anapokufa, Biblia inasema Biblia iravuga ngo siku moja, umunsi umwe, kwa dhabihu moja igitambo kimwe na ya kutosha, kandi gihagije, Yesu akaondoa akuraho dhambi yote ya ulimwengu. zose za Bwana asifiwe sana. Na ndiposa siku ya leo nicyo gituma kuri none ndio imeandikwa katika Biblia, nibyo dusoma muri Biblia, sababu Daudi alisema, kuko Daudi yavuze ngo mtu kubarikiwa umuntu kugasanirwa ni yule dhambi zake zimefunikwa ahirwa w'ibyaha byiwe byatwikiriwe na makosa yake hayakumbukwi. kandi ngo ibyaha byiwe ntibyongere kwibukwa. Lakini siku ya leo siwezi nikaimba hivyo, ariko njyewe kuri none sina, kwa sababu dhambi yangu haijafunikwa. kuko ibyaha byanjye bitigeze Dhambi yangu, dhambi yako imeondolewa. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa nikasema ni vizuri sana kuelewa unasoma Biblia ukiwa upande gani. Iyo usome Biblia, usoma Biblia uri mu ruhe ruhande, ukiwa upande huu wa msalaba, uruhande rw'umusaraba, ama ukiwa upande ule wa msalaba. cyabura uruhande rwa mbere y'umusaraba, kwa sababu yule mtu ako kabla msalaba. Iyo umuntu asoma Biblia ari mu ruhande rwa mbere y'umusaraba, akiomba maombi yake atasema hivi, hayigiye cyose azaza gusenga amasengesho azavuga ngo nitakuombea Mungu na Mungu atakuponya, ndagusengera Imana igukize, nitakuombea Mungu na Mungu atakupatia mali, nzagusengera Imana iguheze ubutunzi. Lakini ukijielewa uko upande gani wa msalaba, ariko nimba uri ruhande, utasimama upande ule wa msalaba, uzahagarara mu ruhande rw'umusaraba, na waambia mtu nitakuombea sababu umeshapona, na uzamubwira ngo ndagusengera kuko wamaze gukira, nitakuombea kwa sababu umeshapokea baraka, ndagusengera kuko wamaze gukira. Lugha ile inatumika kabla msalaba. Hari ibikorwa mbere, ibyakozwe mbere y'umusaraba. Kiingereza kiko very clear, Icyongereza kibisobanura neza. tunasema I will, nita, kwa Kiswahili nita, nitaponya magonjwa yenu, nzakiza indwara zanyu, nitawabariki na kwa baraka nitakubariki, nzabaheza umugisha. Lakini katika upande huu wa msalaba, ariko muri ruhande rw'umusaraba, Biblia inasema, Biblia inavuga ngo, Petro anasema, navuga ngo kupitia mapigo ya Kristo, mu gukubitwa kwa Kristo tulipona. Twarakize indwara, sio tutapona, tubivuga yuko tuzakira, tulipona. tayari twarakize. Paulo akiandikia Waefeso, Paulo yandikira Efeso, anawaambia si ati mtabarikiwa, yaravuga ngo ntango muzagasanirwa. Waefeso 1:3 Efeso 1:3 inasema tumebarikiwa, iravuga ngo twaragasanirwa.
yarahaniwe kwa baraka zote imigisha yose kwenye ulimwengu wa yo kiroho mu isi y'umwuka ndani ya Kristo. muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vyema kuelewa Ni byiza rero gusobanukirwa sisi kama kanisa twebwe nk'itorero tunasimama wapi, duhagaze muri uwo ruhande, kwa sababu tumeleta madhara mingi sana kanisani. kuko twazanye ibintu byinshi mu kanisa, Vituko. twazanye bitagomba kuzanwa mu rusengero. Kwa Kenya hii kuna kipindi kulikuwa kila kanisa linataka watu wajiondoe kwa malaana, laana ya babu, laana ya nani. Mu mwanya Kenya twari twaratewe n'umwuka uvuga ngo twibohore ngo n'imivumo ya karande. Unakuta inakuwa mpaka ndio kitu kikubwa sana makanisani. Komegi cyane mu matorero. Kuna kitabu kimeandikwa na mwandishi na mchungaji mmoja mkubwa sana hapa Kenya. Hari igitabo cyanditswe n'umukozi ukomeye hano muri Kenya. Kinaitwa 21 curses kila Mkenya lazima ajinoe. Ngo imivumo 21 umunyakenya agomba gukurwaho. Na ni kitabu nimekutana na dadangu mkubwa. Nasanze mushiki wanje mukuru. Na ni daktari. Ni kandi ni umudaktari. Wacha nikwambie, kuelewa siri za kiroho ni tamu. Ni tamu sana. Kumenya amabanga yo mu mwuka ni ibintu by'iryoshe. Kwa sababu dadangu ni msomi, hapa science imejaa. Kuko mushiki wanje science mu mutwe ni full. Lakini nilimkuta na kale ka kitabu. Ariko nasanze asoma ku gatabo. Kameandikwa nikaangalia hivi. No kungaterera mu ijisho. Kameandikwa 21 curses every Kenyan must deliver themselves. 21 abanyakenya bose basabwa gukurwaho. Nikamuuliza umetoa wapi? Ndamubwira mu kigitabo wagikuye. Akaniambia kanisa yetu tunapitia hiki kipindi cha kujitoa kwenye laana. Arababwira ngo mwitorera asengeramo ngo bazabagira iki gipindi cyo kwitwa. Nikamuuliza wewe uko na 21? Ndamubwira ngo se iyi mifumo 21 ikuriho. Akacheka akaniuliza, si unaona ni kila Mkenya. Ndio wana kabisa mu Kenya wese. Nikamwambia mimi nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu mimi si Mkenya. Ndavuga ngo jewe ndashimira Imana ko ntari Mkenya. Mimi nashukuru Mungu. Na ndahimbaza Imana ko ntari. Nilishaingia katika uzalendo mwingine. Kuko ninjiye mu kindi gihugu. Wa mbinguni. Ubwami bwo mw'ijuru. Nikamwambia Wakorintho wa 2:5-17. Nikamwambia Wakorintho wa 2:5-17. Inasema tazama. Haravuga ngo dore. Ukenya umekwisha. Ubukenya burarangiye. Mapya yamekuja. Kandi hahindutse cyane mwigisha. Jewe ndi cyane mwigisha. Sasa kama Wakenya wako na laana 21. Nimba abanyakenya bafite imivumo 21. Waambie wote wakishindwa na kufuja 21. Nimba bananiwe gukura iyo mivumo. Waambie niko na siri. Ubabwire baze bafite badala hii kazi yote. Nyuma hii mirimo yose ni kuvuka tu mara hii. Nugute ntabwo gusa. Kumkubali Yesu. Nukukwemera Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Batandukana niyo mivumo. My sister aliweka kitabu chini. Nuko yawe yishyize igitabo hasi. Akaniambia lakini nataka kusema huyu mtu mwenye kanisa kubwa anaweza kuwa hajui. Arambwira ngo se umuntu ufite kanisa lingana gutya niyo itagize kweli. Nikamwambia si ati anaweza kuwa hajui. Sindamubwira ngo ntibishoboka yuko yenda arabizi. Kweli hajui. Kuri ntabizi. Nikamwambia kama uko na simu yake mpigie niongee naye saa hii. Ndamubwira ngo niba ufite namba yiwe muhamagare tuvugane. Nimwambie wana wa Israeli walijaribu dhabihu na kila kitu. Mubwire yuko abanyesirayeli bagerageje ibitambo na mwaka baada ya mwaka. Umwaka ugoheza mwaka baada ya mwaka. Umwaka ku wundi. Wakarushia Mungu mikono. Kugeza ubwo baramuye ibiganza bahindura ko baturana niwe. Hata wewe kuja uishi maisha. Kavuga bati aya mawe ubuzima buraturuhije. Mpaka Yesu Mungu akawahurumia. Imana ibagirira imbabazi. Akatuma Yesu. Imana iboherereza Yesu. Sababu hakuna mtu anaweza kujitoa kwenye laana. Kuko nta muntu ubasha kwikura mu mivumo. Wacha nikwambie kitu. Unaona hata Musa mtu mwenye ako gazi kama hii. Habe na Mose wari ku rwego rwo hejuru. Hawezi kukemea kale kapepo kanatoshana hivi. Yera kubasha gukuraho agapepo karesha. Kale katoto kapepo katoto. Cyana cha mapepo. Si kuna tutoto tupepo. Hari ibyana bya mapepo. Kama kuna wazee pepo kuna tutoto pepo. Nimba hari ibisaza by'ibikope bya mapepo hari n'ibyana. Hawezi mwanadamu kukemea hata katoto kapepo. Tamu muntu washobora kwirukana mapepo. Bwana asifiwe. Amen. Musa mwenyewe alishindwa na hasira yake. Wacha mambo mingi. Reka nkubwire Mose kubera uburakari bwiwe byaramunaniye. Hasira yake peke yake ilimshida. Uburakari bwiwe bwonyine ananiwe kumukontrola. Mpaka siku moja anamwambia Mungu. Kugeza ubwo yabwiye Imana ngo kwani hii watu ni nini nimezaa? Atasema Imana aba bantu nigeze twitida ya unaweza kuongelesha Mungu hivyo? Wewe uganiriza Imana gute? Musa aliita Mungu. Mungu anayabwiye Mose. Kamkutano. Mu materaniro. Wewe Mungu
unanisumbua sana. Agira ati wa Mana uranduhije nawe. Kuja. Ngwino tubonane. Kwani hao watu nimezaa. Aba bantu nigeze ntwita inda yabo. Si Biblia yako inasema hivyo. Biblia yawe ntuzisoma. Alimwambia mimi hao watu sijazaa. Haro mtabantu sinigeze babyara. Sasa unaniambia hii Waisraeli. Kumva kungira bicha abanyesirayeli nigeze babyara. Abanga bose narababyara. Ufanye kenye nataka na wao. Huyu ni Musa, huyu ni Mose. Na wewe unataka kutimisha sheria ya Musa. Nawe urashaka gusoza Na Musa alirushia mkono. Kandi Mose ramanitse amaboko akabyara. Siku moja akaona hata wewe Mungu umekuwa too much. Akamwambia ati wa Mana we twese turaresha. Akamwambia wewe. Repent. Ati wa Mana we nawe wakabije ilo kuwiha. Umesoma hiyo Mungu anamwambia Musa anamwambia Mungu, "Tubu." Abi Mose musare yihanisha ati wa Mana we nawe wihane. Si unaona hiyo? Kwa sababu wanaona Mungu anataka kumaliza hao watu. Kuki yebo na kima nije kubamaraho. Na sasa mimi nimeshaharibu jina. Kandi ni iryo zina nari kwa sababu waliwaleta na akasema atawafikisha nchi ya ahadi. Kuko yabazanye abasezeranye ko zabageza mu gihugu cy'isezerano. Na sasa Mungu alikuwa amemwambia Musa nitazaa uzao mpya kupitia wewe. Nico gituma Imana yari yamubwiye ati reka marangize muri bo bazakomora mu rundi rya. Biblia inasema Musa akamwambia Mungu. Biblia iravuga ko Mose abwira Imana, badilisha moyo wako muovu. Aramubwira ngo Mose, change your wicked heart. hindura umutima wawe. Mose abwira Imana ati hindura icyo gitima kiri ufite. Na Biblia inasema na Mungu akachange. Imana ngo irahindura. Bwana asifiwe. Bora kari. Bwana asifiwe. Mnajua ni watu wa Mungu. Tumepewa agano ambalo ni rahisi sana. Twahawe isezerano ryoroshye. Nilikuwa naongelea kuhusu Kornelio asubuhi. Mkitondo na mngija Kornelio. Alikuwa amezoea matendo mazuri. Kornelio yari yaramenyereye ibikorwa byiza. Alikuwa na jina zuri sana. Kornelio yari afite izina ryiza. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo baada ya Petero kuja kwa nyumba yake, nyuma yuko Petero aza mu rugo iwe, akahubiri habari za Yesu. Abwiriza amakuru ya Yesu. Kornelio alimuuliza Petero. Kornelio yabaza Petero. Sasa aramubwira ngo tufanye nini? Horiki. Nimuulize jirani yako tufanye nini? Baza mugenzi wangu Horiki. Ona, kwa sababu Kornelio alikuwa amezoea kufanya kitu. Kuko Kornelio yaramenyeye. Shida ile iko kubwa kanisani sababu tumezoea sana kufanya. Kuko mwikanisa twamenyereye gukora iki. Tulikuwa ndakora. Tunaongelea sura ya 4 ya Biblia inasema igieni katika pumziko. Igice cha 4 cy'Abaheburayo cyatubwiye ngo ni mwinjire mu ruhuko. Na inasema unajua ni kwa nini wana wa Israeli hawakuingia kwenye pumziko? Urabizi cyatumye Abanyisraeli batinjira muri urwo buruhukiro. Ukirudi nyuma kidogo, sura ya 3 mstari wa 19. Igice cha 3 murongo wa 19. Biblia inasema hivi. Biblia inavuga ngo wana wa Israeli, abana b'Israeli walikosa kumtii Mungu, bananiwe kumvira Imana kwa sababu ya kutoamini kwao, kubera kutizera kwabo. In reality, wana wa Israeli hawakuasi Mungu na jingine. Abana b'Israeli nta kindi batumuye mu Imana. Hawakuwa disobedient. Ntabwo babaga batumvira gusa. Shida kubwa haikuwa disobedient. Kibazo cyabo ndi kwari uko bantu batumvira. Shida yao ilikuwa kutoamini. Kibazo bari bafite twari kutizera. Kwa sababu ya kutoamini, kubera impamvu yo kutizera, wakakuwa hawawezi kutii. Bituma batabasha no kumvira. Mstari wa 19 sura ya 3. 3:19. Inasema because of their unbelief. Kuko kwizera guke kwabo, they disobeyed. Bituma ngo batabasha kumvira. Kwa hivyo unakuta wana wa Israeli sio kuwa hawakuwa watiifu. Bivuga yuko Abanyisraeli ntabwo byari byigomeke gusa. Shida haikuwa kutokuwa watiifu. Ikibazo si kutumvira. Shida ilikuwa kutoamini. Ikibazo ni kutizera kwabyaye kutumvira. Na ukisoma katika Numbers au Hesabu, igitabo cyo kubara, Biblia inasema wale wa 12 wale spies 12 batasi 12 wametumwa wakaangalie nchi ya Canaan. Barabatumye ngo nibaje kureba igihugu cya Canaan. Na wote wakakuja na ripoti. Bose bazana ubutumwa. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo 10 out of the 12, 10 kuri 12 wakakuwa na ripoti ya kutatanisha. Bazana amakuru y'incamugongo. Lakini Kalebu na Yoshua, ariko Kalebu na Yoshua babiri
wakakuwa na ripoti tofauti. bazana ibisubizo bitandukanye n'ibyabagenzi babo. Wakamwambia Musa, tunaweza enda, babwira Mose ngo tunaweza pokea ile nchi, dushobora gufata kile gihugu. lakini wale 10, ariko bari 10, Biblia inasema hivi ndivyo walielezea. uko niko bavuze, Sisi tulijiona baravuze ngo twebwe twariko twibona kama nzige, kama zile grasshoppers, tumeze nk'uko kw'amahanzi mbele ya wana wa Anak. imbere y'Abanaki. Sikia, sisi tulijiona twebwe twibonye kama nzige tumeze nk'amahanzi mbele ya wana wa Anak. imbere y'abantu b'Abanaki. Hakuna mwana wa Anak nta mwana w'Umunaki aliambia Waisraeli mnakaa kama nzige. wigeze abwira Abanyisraeli muri nzige. Hakuna hata mtu waliwaita hizo grasshoppers. ntawo bamanuye ngo bageze no kuri urwo rwego. Walienda wakachukua rula ile kipimo. nuko ngo bazanye gusa rwa rugero. Na hiyo ndio shida kubwa ya akili. kandi nico kibazo cyo mu bitekerezo. Wakaangalia wale watu wanaona futi yangu ni 1 to 1.8. bakavuga bati metero zanje ni 2.8. Akiangalia yule mwana wa Anak, ategereba wa musore w'Umunaki, anapima anaona ni kama mimi mara 3. akamwigeraho akamona iwe aramusumba ka 3. Wakasema hapana, bano bakibindi byabo hawa watu tuwezani na wao. abagabo ntitwashobokana. Ukiangalia tu urefu, urenze gusigihagarara, unajua hauwezani. wamenye yuko mutashobokana. Kwa hivyo hata hakuna haja ya kujaribu. Nico gituma tutafite kugerageza. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Yoshua, ariko Yoshua ile ya kushangaza, kije cyo gutangaza, aliona wale watu abonye barya abantu wakiwa na Caleb, bari kumwe na Caleb, waliona wale watu babonye nabo bantu gute, lakini imani yao haiko kwenye saisi yao. ariko kwizera kwabo ntabwo byari ku rugero rwabo. Imani yao ikawa kwenye neno ambalo limesemwa, kwizera kwabo gushingira ku ijambo ryavuzwe ya kwamba nimewapatia ile nchi. bivuga ngo mbahaye kiriya gihugu. Wakataka kujaribu lile neno, bashaka kugerageza iryo jambo, kwa sababu walijua yule ambaye amesema, kuko bari bizeye uwo wavuze ni mkubwa kuliko hawa wa Anak, arasumba Abanaki. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo wao wakasema, bituma bavuga ngo hata kama sisi ni tudogo, habe nubwo twebwe turi bato, yule ambaye amesema tunaenda, ariko watubwiye ngo tugende muri kiriya ni gihugu mkubwa kuliko wa Anak. ni mukuru kuruta Abanaki. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Cornelius alikuwa amezoea matendo. Cornelio rero nawe yari yaramenyereye ibikorwa, Alikuwa amezoea kufanya mambo mazuri, yarazi gukora neza, kazi njema. mirimo myiza, Na kazi njema ni nzuri kufanya. kandi mirimo myiza koko ni myiza. Kwa hivyo alipouliza Petero, ariko ubwo yabazaga Petero, tutafanya nini? amubwira ngo se tukora iki? Kwa sababu umetuhubiria hiyo maneno yote, kuko umaze kutubwira ubwo butumwa, tunataka tufuge siku 10. urashaka ngo dufunge iminsi 10? Tutafuga. dufunge? Unataka tutoe vitu yetu yote? urashaka ngo dutange ibyacu byose tubitse? Tutatoa. turabitanga. Unataka tufanye nini? Petero urashaka yuko Ukiangalia hilo neno katika Kiingereza, aliyuje mu Cyongereza aliuliza what must I do? Must. aha, niki ngomba gukora, niki nsabwa gukora ngo ngikore? Kwa sababu alikuwa amezoea anafanya kitu ndio Mungu anafanya. Kuko yaramenyereye kugira ngo akore ikintu Imana nayo ibone gukora. Na hiyo ndio kitu tumezoeleshwa sisi wa Afrika. Kandi twebwe Abanyafrika nicyo twatojwe. Ati lazima mimi nimfurahishe Mungu ndio Mungu afurahi na mimi. Ngomba kunezeza Imana kugira ngo Imana ibone kunezererwa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Biblia katika Waefeso 1 inasema, Efeso 1 yavuga ngo tayari nimekubalika ndani ya Kristo. Kera namaze kwemerwa muri Kristo Yesu. I am accepted in his love. Nalemewe muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Petero akamwangalia Cornelio. Petero areba Cornelio. Katika lile jibu, muri icyo gisubizo akamjibu maneno mawili. amusubiza ibintu bibiri gusa. Akamwambia only believe. Aramubwira gusa ngo izera. Only believe. Icyo sabwe gusa ni ukwizera. Cornelio lazima alishtuka. Cornelio ati ibindi biki? Amezoea kufanya mambo ndio Mungu ahuzwe. Watojwe kugira ngo ukore nyeganyeza Imana. Ndio Mungu atikiswe na amuke. Kugira ngo Imana ibe nkihaguruka ikore. Sasa hii Petro ameleta ni mpya kabisa, haijasikika. Ibi Petro azanye mukore. Haijasikika. Tapyo mjumva. Na ujue haijasikika. Kandi umenye yuko bitari byumva bikana. Mara hiyo hiyo. Muri uwo mwanya Cornelia na nyumba yake wakaokolewa na wakaongea na lugha. Bose barakizwa kandi batangira kuvuga kundi. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo wale watu walikuwa wamekuja na Petro. Bali abantu bose bari bagendanye na Petero. Walishtuka Bose ngo baratangara kuona
hata watu wa mataifa wanapokea, ngo batangazwa no kubona n'abanyamahanga nabo buzura umwuka wera, kwa sababu hawakuwa wamezoea ati ninaamini tu Mungu anafanya, yani kukuamini tu. Tabari bizeye, ntibari bagera ku rwego rwo kumva ngo ese umuntu niyizera gusabira kunda. Si mimi ninataka nifanye kitu at least hata kama ni kidogo tu. Ariko sinagira ahubwo sinagakoze ikintu nubwo cyoba gitoya ariko kibi kintu kivuye mbashe gukora. Ndio hata kama Mungu atafanya nitakuwa kwa record hata mimi nifanye kidogo. Kugira ngo nubwibaneza gukora ariko mbe nakoza kandi ugasana kayiprovoka kugira ngo ikore. Lakini hili agano ariko irisezerano tunapokea kwa sababu kuna mmoja amefanya hizo kazi. Tulijamo kubera yuko warangije hizo kazi tunataka kufanya, kuna mmoja ametimiza. Ibyo tushaka gukora reka ngubire yuko warangije kubikora. Na huyo ni Kristo Yesu. Kandi uwo ntawundi ni Kristo Yesu. Na ndiposa tukienda mbele za Mungu. Nicyo gituma nigiye tuje imbere y'Imana. Kila wakati. Igihe cyose tunapokea kwa sababu yake. Duhabwa kubwo. Tunabarikiwa sababu yake. Tugasanirwa kubera uwo. Tunainuliwa sababu yake. Tuzamurwa kubera uwo. Tumekuwa warithi kwa sababu yake. Babaye abaragwa kubera we. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikwambie kitu kimoja. Nikubwire kitu kimwe. Wana wa Israeli. Abana b'Israeli. Na ndio Joshua analetwa katika sura hii. Nicyo gituma Joshua rero tumukoze mu gice cya 4. Kwa sababu kazi ya Joshua ilikuwa moja. Kuko umurimo wa Joshua wari umwe. Kushika hawa watu, ufata aba bantu, kupeleka nchi ya Kanani, kabajana mu gihugu cya Kanani, wapumzike kwenye kazi ngumu kugira ngo babashe kuruhuka imirimo basi. Unajua wakati unafanya kazi katika maeneo ya baraka, urabizi yuko uyikorera akazi mu hantu h'imigisha. Ukifanya kazi katika maeneo ya baraka, ukoreye akantu ahantu hari imigisha. Ukisoma habari ya Joseph, yisomye amakuru ya Yosefu, aliingia katika nyumba ya Potifa, amaze kugera kwa Potifa kule Egypt kabla hajafungwa. Muri Egiputa atari yafungwa. Biblia inasema muradi Yosefu tu alikuwa kwa hiyo nyumba. Nukuvuga ngo projet yose Yosefu yari afite muri urwo rugo. Potifa alibarikiwa. Potifa yaragasariwe. Can you imagine? Yani Joseph hafanyi chochote. Yosefu ndana kinini yari yakoze. Hata Potifa hafanyi chochote. Habe na Potifa ndaki. Lakini hapa kuna kijana. Ariko hano hari umusore. Amebeba kitu inaitwa baraka. Wa ufite kitu chitu. Unajua baraka sio kitu unaweza gusa hivi. Umugisha si ikintu ufata ishinzo kigutya. Kijana amebebana na baraka. Umusore gusiwe yibitse mu mugisha. Yeye tu kupatikana mahali. Iwe gusa kuba hagaza ahantu baraka inaingia kwa nyumba. Umugisha kusuka itawinjira mu. Biblia inasema as long as Joseph was in Potiphar's house. No kuba ngo Yose nako Potifar kugeza ubwo mwegura ibijurwo bwose. Nyumba ya Potifar ikainuka. Yose irazamurwa. Hata Joseph hajui. Habe na Yosefu nabizi. Anaona tu vitu vinafanyika. Akabona gusa ibintu ko birikora. Milango tu inafunguka. Imilango usakira kinguka. Bwana asifiwe. Amen. Na Yoshua ameitwa na Mungu kuingisha watu kwenye pumziko. Yoshua yari yarahamagawe kugira ngo ajane abantu aho bagomba kuruhukira. Mahali watu wanaingia kwa imani, abantu binjira kubwo kwizera, anapada hata kukiwa na jua, habe nubwo haba hari kuzuba akabiba na anavuna kandi agasarura. Yeye kazi yake ni kwenda kwa mchanga na kwenda kuruhuka. Iwe gusa umurimo wiwe no gufata imbuto akazimisha mu musenyi hanyuma bikikora musaruro ukaboneka. Katika nchi hiyo muri icyo gihugu cyo miaka mingi sana kabla hawa watoto wa Israeli, mbere y'abana b'Israeli, Biblia inasema Isaac alipada wakati wa kiangazi na akavuna mara moja. Isaka yabize mu gihe cy'izuba rikomeye ariko arasarura, kwa sababu baraka inaongezea. Kuko umugisha wiwe wagendaga wiyongera. Baraka ni nini? Umugisha ni iki? Baraka ni nguvu za kiungu. Umugisha ni imbaraga z'Imana zikifanya kazi kwa niaba yako, ziza zikora ibintu mu ruhande rwawe. Yani wewe unastahili tu kutokezea mahali, mugusaba ugomba gusaruka ahantu na mambo inafanyika. Umugisha w'Imana ugakora ibyaha hata kabla hujafanya chochote, wewe utaragira nacyo mubasha gukora, kwa sababu unajua wewe ni nani. Kubera yuko uzi yuko uri, unajielewa ni mfalme, wewe ukamenya yuko uri umwami, na mahali mfalme amesimama kandi aho umwami ari bila hata kuongea, mbere atari yavuga, kuna utiifu, hari ukumvira. Wacha Uhuru Muigai Kenyatta akuje kama president wa kino gihugu aze nkana, hata hitaji kupiga simu, tasabwa kuvuga kuri telefone. Utakuta hata maaskari wamejiarani kwa barabara, usabona gusaba serikali bamaze gutonda, na hakuna mtu amewaita, kandi si bababwiye, sababu ndani yao wanajua, kubera yuko muri bo babizi. Mfalme akiwa mahali arayarahantu, lazima nisimame pale, birakwiriye yuko mpagarara. Kuna nguvu za kiungu, hari imbaraga z'Imana zinaambatana na baraka, zizazijana n'umugisha, ya kwamba hata usipofanya chochote, habe nubwo utagira icyo basha gukora, mambo yanatendeka, ibintu byose bigahita
zikora. Bwana asifiwe Amen. sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ninasema nini? Nikishaka kuvuga aha, When the blessing of the Lord umugisha utangwa n'Imana iko na wewe, uri kuri wewe, hata kama hauoni kitu kwa macho, hari nubwo utari kubona ikintu mu maso, uko katika pumziko. ariko mwizere yuko uri mu buruhukiro. Mahali wana wa Anak walikuwa wanaishi, abana b'Abanaki bari ni pale katika mlima wa Ephraim. ni kuri wa musozi wa Efraimu, Na baada ya miaka mingi wamekaa pale, bado wanachukua ardhi. kandi igihe kirekire batuye aho ngaho bafata ubwo butaka. Palitokea mzee mmoja wa miaka 85 85. Haje kuzamo umugabo ufite imyaka 85 anaitwa Caleb, witwa Kalebu. akamwambia Joshua, abira Yesu, sikia hivi my brother, ati ni bashuti yanje mimi jewe, siku zile tulikuwa kule jangwani, ubwo twari mu butayu, Musa aliniahidia ule mlima, Mose yansezeranyije uriya musozi wa kure ya Efraimu, na sasa hivi ninajihisi kandi kuri none ndiko niyumvamo kama niko na nguvu kama kijana wa miaka 40. ndiko niyumvamo imbaraga zingana n'iz'umusore w'imyaka 40. Sema tu neno, vuga gusa ijambo, sema tu neno, vuga gusa ijambo, nichukue ule mlima, singira uriya musozi, mwambie jirani yako sema neno, vuga gusa ngira mugenzi wangu sema neno, vugisha. just say. Asubuhi tuliangalia tukasema Yesu Kristo amefanyika mtume na kuhani mkuu wa maugamo yetu. Twasomye mu gitondo watubwiye ngo Yesu Kristo yabaye intumwa aba n'umutambyi w'ibyo twatuza kanwa kacu. Alitaka tu Yoshua anene, yashaka gusa yuko Yoshua amubwira ngo hajane. Kuna watu wanajua kutembea na imani, hari abantu bashoboye kugendana no kwizera. Mzee wa 85 imyaka 85 musaza anaamini neno likisemwa, ariko ye akomeza ijambo ryavuzwe, niambiwe tuchukua, akavuga ati wewe vuga gusaje kuri uriya musozi, kwa sababu niko na baraka ya kubera yuko ahetse umugisha w'Imana, ule mlima utakuwa wangu, uriya musozi uzaba wanje. Na Joshua akampatia, Joshua aramubwira ati genda. na mzee wa 85 akanyakua, umusaza w'imyaka 85 yimura bari kuri uwo musozi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu baraka ya Mungu, kubera umugisha w'Imana haileti mahangaiko, umugisha w'Imana nturuhanya, inaleta kupumzika, ahubwo uzuzanya kuruhuka. Joshua alikuwa ameitwa na Mungu, Yoshua yari yarahamagawe n'Imana aigisha wana wa Israeli kugira ngo ajane abana b'Isirayeli katika pumziko, kumwiruhukiro. na Yesu ni Yesu ama Yoshua, cyangwa Yoshua, jina la Yoshua ni Yeshua, izina rya Yoshua ni Yeshua. jina Yesu ni Kiingereza na Kiswahili, jina lake halisi ni Yeshua. Ni Yeshua ndio zina ryiwe, maana yake ni mwokozi ama savior, umuchunguzi. Bwana asifiwe. Amen. Na Yoshua alikuwa ni picha ya Kristo. Yoshua yari ishusho ya Kristo, na tumesoma pale Yoshua akiwaigisha katika pumziko. Yoshua abajana mu gihugu cyo kuruhukiramo, akawaambia maneno tumesoma, ababwira aya magambo twasomye. Baada ya hii kuna pumziko lingine, arababwira ngo nyuma y'ibi byo muri Kanani hari irindi ruhukiro ririho, kwa sababu alijielewa anawakilisha mtu, kuko yamenyaga neza yuko ari uwahagarariye ambaye atakuja kupatia mwanadamu pumziko, uzaza gutanga uruhukiro nyabwo. Na akajijua mimi ni picha ya yule, aravuga ngo jewe ndi picha, ni foto y'uzaza hanyuma. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba kuna pumziko katika maisha ya Yoshua, arababwira ati hariho iruhukiro mu buzima bwa Yoshua, na katika Yesu, katika kanisa limeitwa kwenye pumziko. muri Kristo Yesu itorero ryahamagariwe kuza kuruhuka. Katika Agano Jipya tumeitwa katika pumziko. Mu isezerano rishya bivuga yuko turi mu isezerano ryo kuruhuka, Ni pumziko la kusimama katika kazi iliyokamilika ya msalaba, kandi ni uburuhukiro gusa bushingiye guhagarara mu byo byakozwe ku musaraba. Kazi yako na kazi yangu ni kusimama na kutangaza. Umurimo wawe n'umurimo waje gusa ni uguhaguruka tukabyatura tukabyamamaza. Na ndipo sasa nataka tuelewe kama kanisa, sisi hatujaitwa kupiga shetani. Twebwe ntabwo twahamagariwe kugira ngo tuhangane na shetani. Tumeitwa kukumbusha shetani kushindwa, alishindwa msalabani. Twahamagariwe kwiyutsa Satani utsindwa kwe, uko yatsindwa ku musaraba. Amen. Sisi hatuko
katika mieleka na ibilisi. twebwe ntabwo turiko duterana amashido na shitani. In fact, shetani anafurahia sana watu wa Mungu wakienda kanisani kumpiga. Satani anezezwa cyane iyo abantu batatahuye bakinjira mu gikorwa cyo kurwana nawe, Sababu anajua pale hawa wajielewi. kuko aba yamaze kumenya yuko aba bantu batigeze bisobanukirwa. Nikwambie kitu kimoja. Reka nze kukubwira, Unajua hauwezi kupigana na shetani. tubashobora kurwana na shitani, Na shetani hayuko kanisani kwenu. kandi satani ntawe uri iwanyu. Wacha kualika shetani kwa ibada. Reka guteguza na satani mu materaniro. Mwenyewe hashughuliki na wewe. Kwanza ubwiwe ntayitaye kuri. Haleluya. Niliambia watu wa wana youth pale kwa umoja. Harabona bwiye umoja abantu mere basore. Miaka 40 pale Jagwani. Imyaka 40 mu butayi. Palikuwa na shida nyingi sana. Hariho bikomeye. Mara watu wameinuka kinyume na Musa. Rimwe abantu bagangurukira Mose. Mara wengine wanasema sisi tunarudi Misri. Abandi bakavuga bati dukumbuye ibyo muri Egiputa. Misri kulikuwa na melon. Hata ngo turiko turarya za melon muri Egiputa. I wish wangekuja Kayole zimejaa. Iyo musari iyo bazana Kayole zari zihari. Mara Mungu hatuelewi. Bati ahubwo Imana nayo ntikitwumva. Mara tumekula mikate sana tunataka nyama. Bati ahubwo tugize iminsi turya imitsima y'imigati n'imigati. Misri kulikuwa kuzuri. Ati Misri byari bimeze neza. Miaka 40 sema 40. Vuga mu myaka 40. Miaka 40. Imyaka 40. Musa hajapatana na shetani mahali. Mose ataragira ahurira na shetani. Kama iko nionyeshe kwa Biblia. Bamure Biblia ya urebe ko haraho. Miaka 40. Shida ya Musa ilikuwa akili ya wana wa Israeli. Ikibazo gusa Mose yari afite bwari ubwenge bw'Abanyesiraheli. Sababu walikuwa jiani kuko bari mu nzira, lakini akili ilikuwa imebaki Misri. Ariko ubwenge bwabo bwari bwarasigaye mu Giputa. Mahubiri yote ya Musa ilikuwa ondokeni Misri twende. Nubwo bari baragiye yagezaga babwira ati nyabuna nimuve mu Giputa kiracyaba. Na hata leo hii shida si shetani. Nubundi kibazo dufite none ntabwo ari shetani. Yesu alishughulikia shetani. Yesu yamaze gushughulikia shetani. Alishughulikia kikamilifu. Alishughulikia kikamilifu. Na ndiposa kazi yako ni kusimama katika jina lake. Nitakipa kwa niyo duhagaze mu izina. Na unamwambia hii ibada nimeita washirika. Kandi ukavuga yabateraniro nararitsemo abantu b'Imana. Si cha kualika shetani. Satani sinigeze gutumira. Kwa hivyo hapa hauko. Hano nta ntebe ntacica hapa ni Mungu. Hano ni Imana na mchungaji na mungeri na washirika n'abana ba Kristo. Sasa tuimbe nyimbo za sifa. Tukaza mukuramya no guhimbaza. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tumeweka akili zetu. Ariko mu bwenge kila ibada. Buri materaniro. Kwanza mnaanza kuomba Mungu, tunakusifu, tunakushukuru. Tunakusifu. Tunakuabudu ni Mungu wetu. Yego. Unafika mahali mnataja ibilisi. Kugeza uko muza kuvuga shetani. Na sasa ibilisi. Sasa shetani. Unaona hata wale mama walikuwa wananyonyesha wanaweka watoto chini. Ukabona aba mama bariko bonsa baraza. Wanasimama. Bagahaguruka bagakenyera. Ndio. Bati sawa. Tunakufunga. Unakuta nguvu zote za kanisa. Ugasanga imbaraga zose z'itorero zimeelekezwa kufunga shetani. Zose zagiye mu guhambira shetani. Na shetani anakunywa kahawa kuzimu. Kandi shetani karamuka kahawa kuzimu. Hayuko hapa. Hauri hano. Sasa furaha yake biza bimunezeza. Ni kwamba mchungaji amepotosha kanisa. Nuko anezezwa yuko umwungeri atigeze amenya gweza Kristo maelekezo. Bwana asifiwe. Amen. Jielewe katika agano jipya. Isezerano rishya. Wewe ni kitoto cha Mungu. Ugomba kwisobanukirwa kuri umwana w'Imana. Wewe ni mfalme. Wewe ni umwami. Bwana asifiwe. Amen. Na ukielewa wewe ni nani? Wewe umaze gusobanukirwa uri we. Ukiingia mahali. Winjiye ahantu. Hata hakuna kazi mingi. Habe nubwo nta mirimo myinshi. Unamwambia shetani nikiingia pale. Ukigira satani uninjira na kupatia 1 second. Isekondi imwe. Hata kama ulikuwa na mtu wako huko ndani. Niba harimo n'umuntu wakoreshaga. Aidha umwache. Nushaka umusige. Ama muondoke nyinyi wawili. Muhambirane mujane. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumepewa nguvu na Mungu twahawe ubutsinzi, ubushobozi na Bwana asifiwe. Ndio unakuta
Kumbe shetani alitokelezea siku moja tu ile Musa alikufa. Nicyo gituma Satani wa munsi Mose amaze gupfa nibwo Satani yaje, ariko igihe Mose yarahari Satani ntiyaje. Mose ngo bari gupfa Satani araza. Wewe usipojielewa yeye anajielewa. Iyo wewe utisobanukiwe Satani bariyizi. Na shida ya kanisa leo, shida yako leo kubwa sio shetani, ni kutojijua. Kandi tore ikibazo rifite none si ikibazo cha shetani, ni ikibazo cyo kutamenya ibo icyo barico. Siku ile utajua mimi ni mwana wa Mungu, mara kumenya neza kuri umwana na w'Imana, nimeitwa katika pumziko. kandi ukamenya yuko wahamagariwe iruhukiro. Siku moja nikiwa pale Uingereza, Umunsi umwe ni mu Bwongereza, mama yangu hapa Kenya alikuwa mgonjwa sana. mama yararwaye hano cyane muri Kenya. Katika tamaduni za hapa, sijui kama ziko Kongo, Mu mateka ya hano muri Kenya, nilikuwa nasikia watu wakisema, nange numvaga abantu bavuga, nilikuwa nasikia watu wakisema ukisikia jicho hapa lina nini Linacheza. linacheza, na wumvise igicuro kiracuzana ku jisho, hiyo ni kilio ya mauti. wamumenya yuko ngo ni igicuro cyo kurira, ngo ngiye kurira mape. Sasa mimi nilikuwa pale, nimetoka shule nimeenda kazi, Ubwo nasifuye ku ishuri ngiye ku kazi mu Bwongereza, niko pale nikasikia jicho lina nini, numva igicuro kiracuze ku jisho. nikamaliza kazi, Ndangiza akazi, nikaenda chumbani kwangu. nja mu shambure. Mimi sikumwadresi shetani, Mimi sinigeze hata sikuongelesha roho yoyote. kandi nta na mundi mwuka nigeze ngani. Nilisimama kwa chumba, kitanda iko hapa, nahagaze iruhande gusa rw'igitanda cyane, nikasema Mungu, mimi ninataka kulala, ngira Imana ngo Mana ndashaka kuryama, sababu nilikuwa niingie kazi baada ya masaa mawili, kuko nyuma y'amasaha 2 nagombaga gusubira mu kazi, nakenera kuruhuka. nikasema Mungu, ninataka kulala. Ngira Imana ngo Mana nkeneye kuryama. Na hiyo kitu nimesikia hapa, Kandi iki kintu cyakoza, nimesikia Afrika wakisema ni kifo, numvishije muri Afrika bavuga ngo iyo kije ngo ni urupfu ruba ruje, lakini inaweza kuwa aibu sana ariko byaba bikojeje isoni kama cyane. mimi kama mtumishi wako, Jewe nk'umukozi wawe unaweza kuachilia tamaduni ya Afrika, washobora kureka amateka n'imigenzo y'Abanyafrika, uniongeleshe mimi ngo jewe itangire bingani na unaniita rafiki yako. kandi waranisi inshuti yawe. Nikasema ujue vile utaniongelesha sahi, Ndavuga ngo ubu nyine gira kumwaniriza, na nisisikie hiyo kitu tena. kandi sinongera kumva bene ayo majwi Nikaingia y'amatamano. kwa kitanda, Ninjira mu gitanda nikalala ndaryama, kama nimelala usingizini, ndaryamye mu butotsi, nikapelekwa katika maono, asa n'ugiye mu nzozi niyerekwa. nikaona mtoto wa dada yangu alikuwa class 2, yani ile tunaita standard 2 Kenya, Nuko nza kubona umwana w'umukuru wanje ari mu ishuri rya kabiri, anaitwa Anthony, sasa amekuwa wakili. ni Anthony, ubu ngubu ni umuntu umunyamategeko. Nikamwona kimekuwa kimfulana kirefu, Mbona kibaye igikobwa kirekire, na kiko na ile nini inaitwa kaptura ya shule, na nza kubona yambaye kaptura y'ishuri uniform. Nikaona amekuja na makaratasi, Mbonya azanye n'ipapuro, akamwambia mama yake, abwira nyina, akamwambia mama, umeona? aramubwira ati se mama wabonye Bibi, yani shosh, wanamuita shosh hapa, ati kaka amegojea mpaka nikamaliza standard 8 na nikaitwa shule ya national. ati yararwaye kugeza ndangije ishuri naruwa nkaja nimeitwa shule ya sekondari ya national, iza ku cha sekondari cha leta. Anamwambia mama yake, si watu walikuwa wanasema atakufa nikiwa tu. Ndi aravuga ati sisi ko numvaga abantu bavuga ngo mukaka azapfa kiri mu ishuri rya kabiri, na unaona amegojea mpaka sahi amejua nimeitwa shule gani ndio akakufa. none apfuye ndangije indi muri iri shuri ryo hejuru. Nikatolewa kwa hiyo site, inza kuva muri urwo rwanda, nikajikuta niko kwetu nyumbani, inza kwisanga ni wacu mu rugo kwa mama yangu, ko uyu muvyeyi wanje. Nikakuta watu wanasema hivi, zanga abantu baravuga ngo Mama David, anaitwa Mama David, baravuga bati mama wa Daudi amefariki tu saa hii, ararangije mukanya. Na nikaona mpaka wale watu walikuwa hapo, mbona abantu baraho, nikaletewa wa mama fulani kwa majina wanajitaja, inza kubona ba mama neza na mazina yao. Nikaamka kutoka hiyo usingizi, nuko mva muri ibyo bitotsi, nikaambia Mungu ni asante, ndavuga ngo Mana shimwe, kwa sababu kutoka hapa kwenda 38 kuva hanga kuzageza mu munani ni miaka 6 na ni imyaka 6 irenga. Mama alikuwa amepewa miezi 3 na daktari, mama yari yahawe amezi 3 na daktari. Nikakunywa kahawa mara moja, sikuomba, nuko sinasenze namwe mfata ikawa ndanywa, nikarudi kazi, nsubira mu kazi.
Na nikaambia Mungu asante kwa sababu mpaka Anthony amalize 8. Ndavuga ngo Mana ushimwe yuko Anthony azamara wa munani. Ndio hiyo maneno itafanyika. Kugeza ico gihe uzabone gukora. Na nikapiga simu kesho nikaambia sister mama haendi mahali mpaka nilipigia mama Anthony nikamwambia mpaka huyo kijana wako amalize 8 na apokee results. Pariza ko iza kuhamagara muvandimwe wanje namubwira ngo kugeza Anthony arangije wa munani ndetse ahawe resulta ziwe. Bwana asifiwe. Ilifanyika exactly that. Uko babwiye ni nako byagenze. Saa ile huyo kijana alifanya study. Uwo munsi umwana yahawaga amanota ye. Alipita sana. Yatambukanye amanota meza. Alikuwa na 432. Yari afite murumva amanota 440 n'ibindi. Na akapelekea shoshi yake makaratasi. Aza gushira nyirakuru ibipapuro. Saa hiyo nilikuwa nimerudi. Icyo gene naringarutse. Na alipoleta mimi sasa nilikuwa ninaona ni drama. Nilikuwa najua. Jewe nalikuwa kuko narimbizi nalikuwa nikatama. Biblia inaposema Mungu hafichi watu wake siri. Iyo Biblia ivuga ngo Imana ntizihisha abantu bayo. Saa hiyo ninaiga ninawaambia mpaka nani atakuwa hapa mama akikufa. Ndababwira ngo nindi uzabura hanga mama apfa. Wanashida wengine watatoka wapi na wakai. No bakandiba byumve kababwira ndi runaka na runaka bazaba bara. Na ndio nikaona sasa baada ya resort sasa 38. Amaze kubona ayo manota y'iyo mwaka wa munani. Tukikaa wiki 3 twicaye ivyumweru. Watoto walikuwa wanaitwa mashule ya sekondari. Abana bahamagaye gusubira mu kigo cya sekondari. Nikaita kila mtu na ni wakubwa wangu. Kandi bose n'abana b'abakuru bandi ndabahamagara. Nikawaambia ni hapa sasa. Ndababwira ngo naha. Siku ile huyu kijana ataitwa National School. Uyu mwana umunsi azahamagarwa ku kigo cya leta cya sekondari uwo munsi. Bwana asifiwe. Amen. Siku ile barua yake ilikuja. Uwo munsi urwandiko muhamagaza rwagera. Ilikuwa saa 5 asubuhi. Zari saa 5 za mu gitondo. Akakuta na mama yake wakaonyesha shosh. Baza bereka mukecuru bamwereka urwo rupapuro. Saa 8. Muhabe saa 8. Shosh yake akapumzika. Nuko mama arasinzira. Bwana asifiwe. Amen. Nikwambie kitu. Nikubwire iki kitu. Yule mama moja nilikuwa nimeona. Urya mu mama nabonye muri zanzozi. Anaishi mbali sana. Aba kure cyane. Lakini watu wakienda kuchukua barua ya polisi. Ubwo abantu bazaga gufata urwandiko rwa polisi. Akawa hapo police station. Bamusanga kuri police station. Akauliza ni nini familia ya director iko hapa inafanya nini? Arabaza ati se umuryango wa director hano niki? Akaambiwa mama yao amefariki. Barabwira ngo mama wabo yararangije. Akaigia gari. Yina wahita yinjira mu modoka. Wakaenda mochari. Baja muri mochari. Niko nyumbani nimeketi. Igihe nicaye mu rugo nikawaona wamekuja. Bose zanye mbona zanye nabo. Vile tu nilikuwa nimeona. Uko nababonye uwa munsi ndi mubongereza. Mwambie jirani yako sisi tuko na agano mzuri. Mubwire yuko dufite isezerano Sisi nziza. tuko na covenant nzuri. Isezerano. Mungu hatufichi siri. Imana ntizidusha amabanga. Asiyakuwa anatushtua shtua. Ngo zasa n'udushituru kanda. Sisi hatuko kwenye agano la kushtua watu. Twebwe turi mu masezerano yo gushitua. Ati kesho mnakutwa na jeshi la Babyloni. Gushigo muzahura n'intanzi n'abasirikare ba Babyloni. Mnaanza kulia usiku. Mukarara murira cyane. Sisi tumekwenye agano, Mungu anatuonyesha mambo ili tafanyika bali sana. Twebwe tuzatubona ivy'Imana yateguye. Na hauhitaji kuwa nabii ndio uonyeshwe. Kandi si ngombwa ngo witwe umuhanuzi ngo unahitaji tu kuwa mwana wa Mungu. Witahije gusa kuba uri umwana w'Imana. Jirani yako acha kukimbilia manabii. Beta kwirukira abahanuzi. Gira mugenzi wawe. Kukimbilia manabii. Beta kwirukira abahanuzi. Kwa sababu Mungu anatamani ushirikiano wako na yeye. Imani inashaka ngo wenyine wigerereyo. Anataka wewe anakuzungumzia. Wewe wenyine wiganirire nawe. Anatamani muwe na iwe musarifuza kusoma mujyana ngo usaba. Wakati wote. Umunsi yose ugiye cyose. Bwana asifiwe. Na hilo tropo muziko alikuwa nalo Adam pale kabla kuanguka. Kandi murabizi yuko ari byo Adamu yari afite mbere yuko agwa. Mungu alikuwa anamtembelea Adamu. Imana yageze mugenderera buri munsi. Wanakuwa na wakati mzuri. Bagiranye ibihe byiza rwose. Na hiyo ndio ikasirisha Mungu sana. Ni nisha cyababajije Imana. Kwa sababu alipenda sana kutembea kwa Adamu. Kuko Imana yakundaga kugenderera Adamu. Alitamani sana, yani alikuwa na misi ushirika. Yifuzaga kuba mu busabane bwiwe na Adamu. Mungu alikuwa alonele. Wacha nikwambia hata leo hii Mungu ni lonele. Uzo umenye Imana ko ari Zirungu. Anakuaga yani kama n'umwihariko. Ako na upweke sana. Imana n'umwihariko. Zirungu yagize. Zirungu. Hii maneno tu ya kuwa na malaika tu wanaabudu sio ile kitu anatamani sana. Aba Imana ntabwo icyo yifuzaga gusa agufanya ngo bamaraika bariko bayiramya. Alikuwa anawaacha wakiabudu, anatembelea Adamu. Tekereza Imana yageze isiga igitaramo cy'abamaraika
no kuguruka kwabo ariko ikifuza kusanga Adamu. Imagine anaacha ushirika wa malaika. Igasiga icyo iteraniro ry'abamarayika Anawaambia nyinyi endeleeni na ibada. Ati mukomeze gusa mwe. Endeleeni na ibada. Mube mugumyaho naje. Anateremka. Agasanga Adamu. Kutembelea mzee mwenzake. Kugira ngo asange Adamu umuntu yaremye. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio ilifanya atume Yesu. Nivyo na Kristo yakoze. Hataki maneno hiyo yote ya mtu ati kuna pasia, sijui kuna mtu anapeleka damu, hataki hiyo maneno. Mwana ndishaka kumva guharura uza kukushana maraso waruwa uza kukujandiki mana ntiri muri ibyo. In fact, ile pasia ilipasuka. Ubwo umwenda warukingiriza hera wacikaga. Yeye alitoroka kwenye sanduku. Nukuwa ngo yavuye mu isanduku. Akajua mimi hamutanivugia hapa tena. Arambira ngo sinama kibaye muri kino gituro. Nataka nikuwe pale kwenye watu wako. Ndashaka kuja guturana n'abari abantu. Nataka niwe na ushirika na wao. Ndashaka kugira usabane n'abari abatuisi. Niwe Mungu wao. Imana yabo. Na wao wakiwa wao ubwoko bwanje. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo acha kuleta agano ambalo Mungu halitamani. Dekari kuza nisezerano Imana idashaka. Agano lolote linamtenganisha mtu na Mungu. Ili sezerano ryose ringiriza litandukanye umuntu n'Imana. Mungu halitamani. Imana ntibishaka. Biblia inasema sikutamani. Ivyo sinigeze nishimira ibitambo. Sikutamani hizo dhabihu. Sinigeze nishimira ibitambo. Mimi nilitamani mioyo. Jewe nashaka usimitima. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Yesu anapokufa. Yesu amaze gupfa. Na akatupatia agano jipya. Aduheza isezerano risha. Wacha kuweka watu nila tena. Ndeka guhambira abantu iyo majosi. Ati lazima ufanye hivi ndio Mungu afanye hivyo. Ugire gutya nibwo Imana igira gutya. Lazima utembee hivi ndio Mungu afanye hivi. Ugende gutya nibwo Imana iri gukora iki. Bwana asifiwe sana. Mungu anatamani ushirika. Imana inashaka ubumwe na mwanadamu. Shaka ubumwe n'umwana w'umuntu. In fact, lero ningetaka uelewe sana. Nashaka umenye ko ile kazi kubwa Lucifer alikuwa anafanya biguu. Umurimo ukomeye Lucifer yakoraga mu ijuru. Alikuwa ni cherub. Alikuwa ni malaika wale wanaitwa cherub. Yari malaika ukomeye. Na alikuwa anaongoza ibada ya sifa na kuabudu Mungu. Yagohoraga ayobora matere cyabura itimu yo kuramya Imana no kwihimbaza. Na unakuta ile ministry ya Lucifer. Kandi urasanga iyo ministeri ya Lucifer. Ile ministry Lucifer alikuwa nayo biguni. Iyo ministeri yari afite. Baada ya kushushwa. Nyuma yo kumanurwa. Na Mungu baada ya kuumba mtu. Kandi na nyuma Imana imaze kurema umuntu. Unakuta ile ministry ilipewa mwanadamu. Uzasome neza uzasanga iyo ministeri yarahawe umwana w'umuntu. Na ndiposa unaona shetani hana kisirani na kitu kingine. Nicyo gituma Satani atagirira umugome uburakari kindi kintu. In fact shetani hachukii mwanadamu sababu nyingine. Satani ntiyangira umwana w'umuntu kintu. Ni kwa sababu mwanadamu alichukua ministeri yake. Nuko umwana w'umuntu yafashe ministeri. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu sasa mtu aliumbwa ili amwabudu. Kuko umuntu yaremwe kugira ngo bashe kuramya Imana. Na ndiposa unakuta nicyo gituma wakati yule Mungu alitamani kuabudiwa na malaika ulisha. Imana yashakaga kuramwa n'abamarayika cyaratambutse. Je, unakuta sasa Biblia inasema katika Efeso the glory of God comes from down to heaven. Nukuvuga ngo isome ba Efeso havuga ngo icyubahiro cy'Imana kiva hasi kizamuka kija mu ijuru. Glory haikuji hivi. Ntabwo icyubahiro bwiza bw'Imana buva hejuru buza gutya. Icyubahiro cyayo. Let your glory come down. Ngo icyubahiro cyawe ni kize. Hakuna glory inakuja down. Nta cyubahiro cyayo kimanuka. My friend, hakuna glory inakuja down. Nta cyubahiro kiza hasi. Wewe ukiandika wimbo umerudi Sinai. Wewe uririmba iyo ndirimbo gutuza usubiye kuri Sinai. Sinai ndio ilikuwa inakuja down. Muri Sinai niho icyo cyubahiro cy'Imana n'ubwiza bwayo bwamanuka giriya bukaza. Yesu alipokufa. Ariko Yesu amaze gupfa. Glory inatoka kanisa. Cyubahiro cy'Imana cyavuye mu itorero kizamuka. Glory inaenda hivi. Icyo cyubahiro cy'Imana kikazamuka. Haiendi hivi. Ntabwo kimanuka. In fact Biblia inasema Biblia inavuga ngo Yesu aliye ndani yako. Yesu uri muri wewe. Ndiye utukufu. Niwo bwiza. The glory you are looking for. Ubwiza bwa Kristo buri muri wewe. Buri muri wewe. Na ndio biguni natazamia. Nicyo gitumye ijuru rihe guhanza amaso. Na wewe uko hapo unapotezea watu muda masaa matatu ati let your glory come down. Nawe duhagaze no ubwiza bwawe ni mumanuke kandi ijuru naryo ritegereje ko bukuvamo bukazamuka. Ule jirani yako Mungu alituma glory kitambo. Bwira umuntu yuko Imana yohereje ubwiza kera. Tunawasania sababu glory ilikuja. Ubwiza bwaje kera. Hiyo unagojea ni kitu kama stima
lazima iabuke pu na haikuji. icyo ushaka gusa ni kintu ushaka gihanuka kimeze nk'umwembe. Hiyo ninakuahidia haikuji. Icyo bikiza Ati mulima itigike. bati umusozi unyeganyege Mawingu ikuje. ibi bicu bimanuke. Ndio wewe ukiambia watu kwetu kanisa. Ugenda ubwira abantu mu ikanisi watu ubwiza bwamanutse. Kwetu kanisani kulikuwa na glory. Yego hari mu bwiza. Wacha hata nikiingia kwa matatu vile niko. Habe nubwo nakwinjira mu matatu nuko mumbona. Glory inaingia kwa hiyo matatu. Matatu igomba kumenya yuko ubwiza bwayinjiyemo. Kwa sababu mimi ndio nimebeba glory. Kuko ari byo utwaye ubwiza. Soma Wakolosai 1:27. Abakolosai igice cya 1:27 ya kwamba siri ilikuwa hii. Aravuga ngo ibanga niri. Christ ni you. Iri banga ryarayishwe iri ni Kristo muri we. Ile glory ulikuwa unatarajia. Ubwiza bari mutegereje. My friend, reka kubwire nshuti, utukufu wa Mungu ni Kristo. Ubwiza bw'Imana ni Kristo. The glory of God is Jesus. Ubwiza bw'Imana ni Kristo. Na ndipo sasa unakuta mstari wa pili katika Waebrania 1. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 2. Biblia inamuita the express glory. Msikoje ingine the express. Aravuga ngo n'ubwiza bw'Imana. Wale wana shetani ameshindwa. Kumenya yuko satani yatsinzwe. Na kazi yako ni kusimama. Kandi umurimo wawe ni uguhaguruka. Na kazi ya Kristo. N'umurimo wa Kristo uri muri wowe. Kumbusha no kwibutsa satani ibyo Kristo yakoze. Winjire muri iryo ruhukiro. Sio kufanya kazi kwa mwili na damu. Siko gukoresha umurimo mu ukoresha mu maraso no mu mubiri. Ni kuamini tu. Ni kwizera gusa. Na kunakuwa na madhihirisho. Kandi ko kwizera kukazana ibigaragara katika ulimwengu wako. Nisi ya none utuye. Katika jina la Yesu. Sisi na Kristo. Tuache kung'ang'ana. Bekaleka guhangana. Hatutaitwa kung'ang'ana. Tango twahamagariwe guhangana. Tumeitwa kutembelea katika utele. Twahamagariwe kugendera mu bwiza. Na ndipo unakuta wana wa Israeli wakati wanang'ang'ana. Nicyo gituma ab'Israeli igihe cyose bahanganaga. Musa ametulia tu kwa tent. Mose nicyo gituma yiberaga mu ihema gaceceka. Sababu alikuwa amekutana na jamaa. Kuko yari yaramenye Imana yari. Anasema hawa watu wakijua. Aravuga tereka abangaba baje mu cyabo barayibona. Hawa watu wajue Mungu. Yari kwavuga ati abo bantu bibonere. Bwana asifiwe. Amen. Tuingie katika pumziko. Twinjire mu iruhuko. Ili kusifu kwetu, kuabudu kwetu. Kugira ngo kuramya kwacu no guhimbaza kwacu. Kuwe kunatokana na moyo wa furaha. Kuva mu mutima wuzuye ibyishimo. Kuwe kunatokana na moyo umetulia. Kuva mu mutima utuje. Mungu akikupatia washirika wawili. Imana ni gweza abashirika babiri. Ambia Mungu ni asante. Funga ngo Bwana warakoze nabo. Hata hawa sijazaa. Naba nabo sinigeze mbabyara. Wewe furahia hawa wawili. Wewe gusanezerwa. Hudumia hawa 10. Korera abo ngabo 10. Wakikuja 1000. Nibashi igihumbi ni sawa. Wewe haung'ang'ani. Wewe nta guhangana. Unajua ni kwa nini unakuta wachungaji abashumba unakuta wanaenda kuzimu? Abashumba benshi basigaye baje kuzimu ati je wapate nguvu, ngo nukugira ngo babone imbaraga, wafute washirika, ngo zikurura za kuruzi z'abantu. ndio wakiwa mikutano unasikia wanasema nico gihe bageza mu meterano bakavuga ngo mimi sasa niko na washirika 500. Mimi jewe mfite aba Kristo 500. Wewe uko na wangapi? Wewe ufite ngahe? Anasema wengine sana wametoroka, ni corona, niko na 200. Aravuga ati corona yarabajanye usigaranye 200. Sababu wanafikiria utukufu ni kuwa na washirika wengi. Iyo batekereza yuko ubwiza no kugira Abakristo benshi. Wanafikiria utukufu ni kuwa unaitwa dad na mom, ni watu wengi wanakufuata. Batekereza yuko ubwiza ari kwitwa daddy bakakwitwa mami. Lakini nikwambia utukufu unadhihirika hata wakati mko washirika 4. Ubwiza buza buboneka n'igihe muri abantu bari na mchungaji n'umwungeri wanyu na mnafurahia ibada kandi mukanezererwa materaniro. Bwana asifiwe. Hii mambo yote tumeletewa, sio yetu. Ibi byose twazamwe mu si byacu. Kama Mungu atakubariki na watu 1000, nimba Imana iguhaye kuyobora abantu 1000, ni sawa, shukuru Mungu, himbaza Imana. Lakini kila asubuhi ukienda ujue kitu kimoja, ariko nuzozubyuka mu gitondo hao watu si wako, uvuge ngo abantu sabanje. Saa nyingine ukikuta hakuna mu kindi cyumwe n'umusanga batonze bagiye, endelea na ibada, wewe komeza ibada, hata kama uko na mke wako, habe n'uzasigara no mudamu wawe, sababu watu si wako, kwa sababu abantu sabawe. Watu si wako, abantu sabawe. Ndio unakuta Musa anakufa, ndicho gituma Musa apfuye, na Mungu ameshatayarisha Joshua. Imana yamaze gutegura Joshua, sababu watu sio wa mtu, kuko abantu sababu, watu ni wa Mungu. Abantu n'ab'Imana. Akikupatia 5 na kuweza 5, shughulikia kama ni watu 5000, wakorere ubahudumie ngo udumie abantu 5000. Akikupatia tu watoto 2 na kuweza abana 2, shughulikia
ubakorere. Ndio unaona nikiwa na hao vijana wadogo. Nicyo gitumye ndi kumwe n'abasore bato. Ninaendaga kama jinsi ninaendaga Ulaya kuhubiri. Inza jana nabo wivuga butumwa kuko nji Burayi. Na ninaambia Mungu ile anointing unatumia kule Norway. Kandi kababwira Imana ngo iyo ayo mavuta uzupeza iriya i Buraya. Nataka ifanye kazi kama roho. Ndashaka ngo ayo mavuta ari inkoresha mo kandi. Kwa sababu wale wa Norway na hawa ni wako. Kuriya bale ba Norvege n'abahano muri kimwe kwa. Bwana asifiwe. Amen. Na ni heshima kubwa. Kandi ni cyubahiro gikomeye Kutokana na Mungu. Kubiva ku Mana. Kuitwa mchungaji. Kwitwa umushumba. Hata kama amekupatia nafsi mbili. Habe nubwo yabaguhaye abantu babiri. Chunga kwa kumakinika. Ugomba gutunza abo bantu ukabatungana ubushishozi. Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji ni mkubwa sana kwa kwanza. Umushumba mukuru Alikuwa anaitwa Peter. witwaga Peter. Alikuwa ni jamaa kisirani hata ajielewi sana. Yari umupfumu nyaburakari utarigeze witahura. Aliachiwa na Yesu washirika 10. Yasigiwe na Yesu abamambure 10. Wewe uko na bahati askofu wako amekupatia Kristo. Wewe askofu wawe yaguhaye benshi. Askofu wa Peter alimwachia 10. Askofu wa Petero yamusigiye 10. Sababu mmoja alikuwa ameanguka na amekufa. Kuko umwe yari yamaze kuvamo ari we Yuda yaguye yimanitse. Akamuuliza Peter, unanipenda? Abaza Petero ati urankunda? Chuga hiko no. Ndi mukumbi wanje. Unanipenda? Haleluya. Urankunda? Shughulikia. Ita umukumbi wanje. Patia chakula. Bagaburire. Imagine mwana wa Mungu mumeishi na yeye miaka 3.5. Tekereza umuntu mwabanye imyaka 3 n'igice. Na amekuwa mpaka na kanisa la watu 5,000. Kandi agasanga ufite abantu ibihumbi. Na ile siku anaenda anakuachia washirika 10. Kandi umunsi yagusigaye abantu 10. Na unajua baadhi ya hao 10 kuna wengine hawatatii. Kandi ukamenya yuko no muri ibyo 10 hari abatazakumvira. Mchungaji aliambia mchungaji mwenzako, mimi nitachuga wale nimepewa. Ubwira mugenzi wawe uti nje nzakomeza ndagira abona hano. Bwana asifiwe. Huyo ndio mchungaji wa kwanza. Uwo ni mwungere wa mbere. Na alichuga. Kandi alichuga kapeleka crusade. Yaratunze baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Na akakuwa mtiifu. Kandi aba ububa. Na Mungu akamuinua viwango vya juu sana. Imana rero muzamura mukindi urundi rwego rwo hejuru. Bwana asifiwe. Amen. Kutulia ndani, yani kurest ndani ya Yesu. Shira muri Kristo Yesu. Ni kujua nitakuwa mtumishi wa Mungu. Nukumenya yuko nzewe gusanga umukozi w'Imana. Sitangangania. Sinzahanganira ikintu cyose. Nitafanya kazi ile ameleta kwa mkono wako. Nzakora umurimo ayashize mu biganza byanje kandi nimukore nuzuye ibyishimo. Wacha wale watu unahudumia watoke kanisa every Sunday wakiwa na furaha. Reka barya abantu mubana nibazoza basohoka mu cyumweru basohoke buzuye ibyishimo. Sababu wamepata pumziko. Kubera ko babonye iruhukiro mu mitima. Na wewe umepata pumziko. Nawe wabonye iruhukiro mu mutima. Wacha hasira. Reka uburakari. Ukiona mchungaji ako na hasira kwa madhabahu. Ukabona umushumba gusa yarazizibaye mu ako pale Sinai hajaingia kana. Menya yuko agifite kambi kuri Sinai. Atatuye yo biyo. Mwambie jamaa tumeshafika Kanani. Ngira yuko twalize muri Kanani. Tupumzike. Bana kasirika na washirika. Bekereka kugura kanana na Wakristo. Bwana wabariki sana, nasikia nipumzike sasa. Thank you.